हम्माम में गुलाम अब्बास नाम तो था उसका फरखुंदा बेगम, मगर सब लोग फर्रुख भाभी कहा करते थे। ये एक तरह की रस्म सी पड़ गई थी, वरना रिश्ता नाता तो क्या, किसी ने उसके मरहूम शौहर को देखा तक न था। वो किसी की भाभी थी या न थी, मगर उसकी खिदमत गुजारियों को देखते हुए यह नाम उस पर फपता खूब था, और वो खुद भी इसे नापसंद नहीं करती थी। वो उन औरतों में से थी जो मर्दों की खिदमत का खास जज्बा लेकर दुनिया में आती हैं। बचपन में भाइयों पर जान छिड़कती हैं, कंवारपने में बाप को सुख पहुंचाती हैं, शादी के बाद शौहर की ताबेदारी करती हैं और बुढ़ापे में बेटों के नाज उठाती हैं। वो छोटे से कद की एक छोटी सी औरत थी, मगर उसका चेहरा उसके कद के तनासुब से काफी बड़ा था। अगर कभी वो आपके सामने फर्श पर सर से पांव तक चादर ओढ़े बैठी हो और आपने उसे पहले कभी ना देखा हो और उसे किसी जरूरत से उठकर खड़ा होना पड़े, तो आपकी आंखें ये इंतजार ही करती रह जाएंगी कि अभी वो और ऊंची होगी। उसकी उम्र 28 बरस के लगभग थी, मगर देखने में वो इससे कहीं कम उम्र मालूम होती थी। पहली ही नजर में जो चीज देखने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जे करती, वो उसकी आंखों की गैर मामूली चमक थी, जिसने उसके चेहरे के सादा खदोखाल को हद दर्जा जाजिब बना दिया था। अलावा अजी ये बड़े बड़े दकीक मसाइल की गुफ्तगू में भी उसकी कम इल्मी को छुपाए रखती थी। उसका रंग खिलता हुआ गंदुमी था और पेशानी पर बाल कुछ ऐसे गुफ्फेदार थे कि उसे मांग निकालने में बहुत दिक्कत पेश आती। चुनाचे वो अक्सर अपने बालों को मर्दों की तरह पीछे उलट दिया करती। सफेद कुर्ता, सफेद शलवार और उसके साथ सफेद ही दुपट्टा, ये सादा हिंदुस्तानी लिबास उसे बेहद मरगूब था। उस लिबास के साथ जिस वक्त वो शाम के झुटपुटे में मुसल्ले पर अपने सामने मोतिया की अधखिली कलियां रखकर नमाज में मशगूल होती, तो देखने वाला मुतासिर हुए बगैर न रह सकता। कभी कभी अपने दोस्तों के इसरार पर वो साड़ी भी पहना करती, मगर उसमें भी भड़कीले रंगों से गुरेज करती। साड़ी के साथ वो एक खास ब्लाउज पहनती, जिसका गला बंद होता और आस्तीनें पूरी। ये उसकी अपनी इजाद थी। ऐसे मौके पर बरबत की शक्ल का एक नन्हा सा तिलाई जेवर, जिसमें नगीने जड़े हुए थे, एक सियाह रिबन के साथ उसके गले में बंधा हुआ नजर आया करता। शहर की फसील के पास एक बदबूदार अहाते में उसका मकान था। मकान की सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए एक लंबी और तंग ड्यूढ़ी में से गुजरना पड़ता था। 12-13 टूटी फूटी बेढंगी सीढ़ियों का जीना चढ़ने पर एक वसी दालान आता था, आधा खुला हुआ, आधे पर छत। खुले हुए हिस्से के एक कोने में बैतुल खला था और छत वाले हिस्से में दीवार से मिला हुआ मिट्टी का चूल्हा। चूल्हे के अगल बगल 2 कोठरियां थी। यह थी उस मकान की मुख्तसर कैफियत जिसमें फर्रुख भाभी रहती थी। ये उन मकानों में से था जिनमें सफेदी वगैरह या तो उस वक्त होती है जब वो बनाए जाते हैं, और या फिर उस वक्त जब उनकी खरीदो फरोख्त की बात चल रही होती है। उस मकान की दीवारों को देखकर, जिन पर से चूने का पिलस्तर उखड़कर ईंटें नजर आने लगी थी, गुमान होता था कि कम से कम पिछले 20 बरस में उसके मालिकों के साथ इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया। दीवारों में जगह जगह कूप निकल आया था। धुएं ने दरवाजों और छत की कड़ियों पर स्याही फेरकर उनके कई ऐबों को छुपा लिया था। दोनों कोठरियों में एक एक ताक था। क़राइन से मालूम होता था कि शुरू शुरू में ये ताक बहुत छोटे छोटे होंगे, जैसे पुरानी वज़ा के गरीब हिंदुस्तानी घरों में दिया रखने के लिए बनाए जाते हैं। मगर किराएदारों ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक ईंटें निकाल निकाल के उन्हें काफी फराख कर लिया था, और अब वो उस नकब की तरह मालूम होते थे जिसे चोर खड़का सुनकर अध बीच में ही छोड़ गए हों। मगर इन सब बातों के बावजूद उस मकान की शान में क्या क्या कसीदे न कहे गए, किन किन खूबसूरत नामों से उसे मौसूम न किया गया, और वो कौन से जाविये रह गए जिनसे उसके दरो दीवार की तस्वीर कशी न की गई। मकान की जाहिरी खस्ताहाली से कते नजर, जहां तक उसकी अंदरूनी सफाई और रख रखाव का ताल्लुक था, कोई शख्स फरखुंदा की नफासत पसंदी और सुघड़ापे पर हर्फ न रख सकता था। वो सुबह शाम दालान और कोठरियों में झाड़ू देती और हंडिया चूल्हे और दूसरे कामों से जो वक्त बचता, उसे मकान की लेपा पोत में गुजारा करती थी। दोनों कोठरियों में से जिसकी हालत निस्बतन बेहतर थी, उसने उसमें चांदनी का फर्श करके और गांव तकिए लगा के उसे बैठने का कमरा बना लिया था। दीवारों पर गज गज भर ऊंची शीतल पाटी लगवा दी थी, ताकि टेक लगाने में दीवार की मिट्टी कपड़ों में न लगने पाए। दूसरी कोठरी उसकी ख्वाबगाह, गुसल खाने और सिंगार के कमरे का काम देती थी।
उसी कोठरी में वो तख्त भी था जिस पर वो फराइज पंजगाना अदा किया करती थी। अलावा अजीम उसके कपड़ों का संदूक, रोजमर्रा के इस्तेमाल के बर्तन और दूसरा छोटा मोटा सामान भी उसी में रहता था। हर चंद उसने अपनी गुज़श्ता जिंदगी का जिक्र करना कभी पसंद नहीं किया, फिर भी उससे मिलने वाला उसकी चाल ढाल और तर्ज गुफ्तगू से पहली ही मुलाकात में जान लेता था कि वो इस गरीबाना माहौल में रहने की आदी नहीं है। उसका मकान हकीर और छोटा सा सही, मगर उसका दरवाजा हर उस शख्स के लिए खुला रहता जिसे रात सर छुपाने को कहीं जगह न मिली हो। इसी तरह उसका दस्तरखान, जिस पर ख्वाह दोनों वक्त दाल या भुजिया ही चुनी जाती हो, हर भूखे को उसके हिस्से का भूरा देने में कभी बुखल न करता था। किसी किसी रोज उसके दोस्त भी अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दस्तरखान की आराइश में उसका हाथ बटाते। मसलन कोई साहब शाम को काम से लौटते हुए डबल रोटी खरीद लाते, डबल रोटी अपनी और दाल भाजी फर्रुख भाभी के यहाँ की। कोई साहब निस्फ दर्जन केले या पाव भर मूंगफली लिफाफे में लेते आते। कोई साहब तीसरे पहर छोकरे के हाथ सालिम कलेजी भिजवा कर कहलवा देते, मियाँ ने सलाम कहा है और कहा है कि रात को खाना वो और उनके एक दोस्त यहीं खाएंगे। कभी दस्तरखान पर खाने वाले ज्यादा होते और खाना कम, तो कोई साहब जेब से झट चवन्नी निकाल कर छोकरे को देते कि जा झटपट बाजार से 4 गर्म गर्म रोटियां और 4 कबाब ले आ। वो इन बातों का कभी बुरा न मानती, बल्कि ऐसी नजरों से उन साहब की तरफ देखती गोया उन दोनों में पूरी पूरी मफाहमत है। उसको कमतरी का कभी एहसास नहीं हुआ। जो मौजूद है वो हाजिर है, जो मौजूद नहीं उसकी तौफीक नहीं। न उसने अपनी हैसियत को कभी छुपाने की कोशिश की, न किसी खुश्क दावत पर अगली पिछली किसी तर दावत के जिक्र से कमी पूरी करनी चाहिए। अगर किसी ने उसकी कुछ मदद की तो मुस्कुरा कर कबूल कर ली, मगर खुद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। खाने पीने पर ही मौकूफ नहीं, वो और तरह से भी अपने दोस्तों की खिदमत करने से दरेग नहीं करती थी। मसलन सुबह को 10 बजने से कुछ ही मिनट पहले कोई साहब आ धमकते, भाभी मेरी पतलून का बटन उखड़ गया है, कमबख्त अभी अभी रास्ते ही में उखड़ा है। मैं वैसे ही दफ्तर चला जाता मगर रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, ख्याल आया तुम्हीं से टकवाता चलूं, और कहीं से उखड़ा होता तो गुजारा हो जाता, कमबख्त सामने ही से उखड़ा है। और वो एक शफीक बहन की तरह प्यार और मलामत की मिली जुली नजरों से उन साहब की तरफ देखती, जो गोया कह रही होती तुम बहुत शरीर हो, तुम अपने कपड़े संभाल कर क्यों नहीं रखते, और वो जल्दी जल्दी बटन टांग देती। या मसलन कोई साहब अचानक रात के 2 बजे आकर उसके मकान का दरवाजा पीटना शुरू कर देते, फर्रुख भाभी मेरी बीवी कुंडी नहीं खोलती, कहती है वहीं जाओ जहां रात रात भर गायब रहते हो, खुदा के लिए तुम चल के उसे समझाओ। और वो उसी वक्त आंखें मलती और दुपट्टा संभालती हुई उन साहब के हमराह हो लेती। ये और बात है कि इस किस्म की मुहिमों से अमूमन उसे नाकाम और खफीफ होके लौट आना पड़ता। उसके यहाँ यूं तो कभी कभी दिन को भी हंगामा बरपा रहा करता, मगर असल महफिल रात को 8 बजे के बाद ही सजा करती थी। सबसे पहले अमूमन मोहसिन अदील आया करता। वो दरमियाने कद का दुबला पतला नौजवान था, 30 के करीब उम्र, जर्द चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी उदास और ऐसी लबरेज के मालूम होता बूंद टपका ही चाहती है। अगर वो अपने को जरा संभाले हुए रखता तो खासा माकूल आदमी मालूम होता, मगर उसके बाल अक्सर वहशियों की तरह बढ़े हुए होते। दाहिने हाथ की उंगलियां निकोटीन से मुस्तकिल तौर पर पीली हो गई थी, जैसे टिंचर आयोडीन पेंट किया गया हो। नाखूनों में नीला नीला सा मैल भरा हुआ। अगर कभी चलते चलते उंगलियों पर नजर पड़ जाती तो दिया सलाई या सिगरेट की डिबिया के किनारे से ऊपर ऊपर से मैल कुरेद लेता। सर्दी गर्मी हर मौसम में एक सियाह बोसीदा सी शेरवानी पहने रहता और एक सुर्ख सूती मफलर जिसमें जा बजा सुराख हो गए थे हर वक्त गले में डाले रखता। जब उसकी हालत बहुत नागुफ्ता बे हो जाती तो किसी शाम वो उससे कहती, अदील मियाँ एक बहुत जरूरी काम में आपसे मशवरा लेना है, कल दोपहर को मेरे यहाँ तशरीफ लाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, देखिए भूलिएगा नहीं, बड़ा ही जरूरी काम है। और जब अदील अगले रोज दोपहर को उसके यहाँ पहुंचता तो वो इधर उधर की बातों में उससे कहती, अदील मियाँ कुछ अपने कपड़ों की भी फिक्र है, देखिए आपकी शेरवानी में खोंच लग रही है, लाइए मैं सी दूं, वरना शेरवानी ज्यादा फट जाएगी। अदील के सूखे हुए जर्द कल्लों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ जाती और वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता, नहीं नहीं रहने दो, तकलीफ ना करो, फिर कभी सही। मगर वो उसकी एक न सुनती और शेरवानी उतरवा ही लेती। फिर बजाय सीने के वो उसे ले जाकर पानी के टब में डाल देती। अदील उसका मुंह तख्ता का तख्ता रह जाता। इधर वो झट शेरवानी को टब से निकाल
तसले में डाल उस पर साबुन रगड़ना शुरू कर देती। थोड़ी देर में छोकरा हज्जाम को लिए हुए आ जाता। मियाँ हज्जाम आ गया है, खत बनवा लीजिए। और अब अदील समझ जाता, उसके होठों पर मोहर लग जाती और वो उन बातों को दिल ही दिल में सख्त नापसंद करते हुए भी चुपचाप उसका हर हुक्म माने जाता। जैसे कोई भेड़ बाल कटाई के वक्त 2-4 दफा भैं भैं करने के बाद अपनी किस्मत को अपने मालिकों के हाथ सौंप चुप साध लेती है, वो कपड़े उतार कर मैली सी चादर बांध लेता और हजामत कराने बैठ जाता। इधर शेरवानी के बाद फरखुंदा उसका कुर्ता पाजामा और मफलर धोती। साथ साथ हज्जाम को ताकीद भी करती जाती, खलीफा जी बाल काफी छोटे होंगे, देखना हाथों और पैरों के नाखून लेना न भूल जाना। हजामत के बाद अदील को गर्म पानी से नहलाया जाता। वो खुद उसकी पीठ और सर में साबुन मलती। उसके बाद वो अपने संदूक में से पलंग की एक उजली चादर निकाल कर उसे देती। लीजिए अदील मियाँ, इसे लपेट कर धूप में चारपाई पर बैठ जाइए, जरा सी देर में कपड़े सूखा चाहते हैं, मैं इतने में इस्त्री गर्म करके आती हूँ। अदील धूप में चारपाई पर बैठा पहले से भी ज्यादा उदास नजरों से उसे इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते देखता रहता और उसकी लबरेज आंखों से बूंद टपकने के बिल्कुल करीब हो जाती। गरज इस तरह 2-3 घंटे में उसे आदम सूरत बना दिया जाता। मोहसिन अदील एक नॉवेल नवीस था, मगर बदकिस्मती से अभी उसका जौहर अहले वतन पर नहीं खुला था। उसे अपना पहला नॉवेल लिखे 5 बरस हो चुके थे, मगर अभी तक उसके छपने की नौबत नहीं आई थी। इस तवील किस्से में मुसन्निफ ने हैरत अंगेज वाकईयत और जामयत के साथ जिनसी लज्जतों का खोज लगाने की कोशिश की थी। खैर ये तो कुछ ज्यादा काबिल एतराज बात न थी। मुश्किल ये था कि उसके साथ ही साथ उसने अपने नजरियों के जवाब में पैगंबरों और अवतारों की खानगी जिंदगियों को तख्ता मश्क बनाया था, और यह ऐसी बात थी कि किताब का शाये होते ही जब्त हो जाना यकीनी अम्र था। चुनांचे यही वजह थी कि कोई नाशिर उसे छापने की जुर्रत न कर सकता था। कुतुब फरोशों ने अदील को माकूल मुआवजा पेश करते हुए मशवरा दिया था कि नॉवेल में से काबिल एतराज हिस्सों को हज़फ कर दो, मगर वो मुसव्वदे में से एक नुक्ता भी काटने को तैयार न था। वो कहा करता, एक सच्चा फनकार हमेशा अपनी रूह को तख्लीकात में मुंतकिल किया करता है। मेरी रूह अच्छी हो या बुरी, मैं मादी मनफात के लिए इसे बदलने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। अदील को अपनी इस जिद के तुफैल काफी तंगदस्त होना पड़ा था और वो रफ्ता रफ्ता तसनीफ और तालीफ के काम ही से बददिल हो गया था। जब उसकी नादारी हद से बढ़ जाती तो एक दोस्त उसे किसी छापे खाने से जेर तबा किताबों के कुछ प्रूफ पढ़ने के लिए ला दिया करता और इस तरह उसे 2-4 रुपए मिल जाया करते। अदील से फरखुंदा की दोस्ती सबसे पुरानी थी। अब से कोई साल भर पहले जब वो अपनी शौहर की जवामर्गी के बाद ससुराल वालों की सख्तियों से तंग आकर भाग आई थी, तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले उसकी मुलाकात अदील ही से हुई थी और अदील ही ने उसे उस मक्कार बुढ़िया के पंजे से छुड़ाया था जो उसे किसी खाते पीते घर में उस्तानी की जगह दिलवाने का लालच देकर निकाल लाई थी। फिर चूंकि उसके मैके में उसका कोई हकीकी रिश्तेदार जिंदा नहीं था जो उसकी मुआश का कफील होता, ये अदील ही था जिसने उसके रहने सहने का इंतजाम किया था और उसी के मशवरे से उसने किस्तों पर सिलाई की मशीन लेकर नेकटाइयां बटवे वगैरह सीने का काम शुरू किया था, जो उसने स्कूल में अपनी एक शफीक उस्तानी से सीखा था। अदील ही ने न मालूम कहां से ढूंढ ढांड कर 12-14 बरस का एक होशियार सा लड़का ला दिया था, जो न सिर्फ घर का ऊपर का काम ही किया करता बल्कि हर रोज तीसरे पहर उसकी तैयार की हुई नेकटाइयां वगैरह बेचने भी जाया करता। गरज वो अदील की बड़ी कदर करती और उसे मुल्क का बहुत बड़ा सन्ना समझती थी। मोहसिन अदील के बाद या तो बीमा एजेंट भटनागर आता और या डॉक्टर हमदानी, या दोनों साथ साथ आते। भटनागर अधेड़ उम्र का भारी भरकम आदमी था। गंदुमी रंग, मटियाले रंग की छोटी छोटी आंखें जो हर वक्त खोई खोई सी रहा करती। उनको देखकर ऐसा गुमा होता गोया किसी हासिल न हो सकने वाले मतलब के बर लाने के लिए नित नई चालों का तसव्वुर पेश रहता है। फर्रुख भाभी के यहाँ आते ही वो अपनी बादामी रंग की पतलून उतार के और तह करके एक कोने में रख देता और एक पुरानी सी धोती बांध लेता जो इसी मकसद के लिए उसने वहां लाकर रख दी थी। जिस रोज वो मामूल से कुछ सवेरे आ जाता और फरखुंदा अभी हंडिया चूल्हे ही में लगी होती तो वो किसी से बात न करता, बस जेब से ताश का पैकेट निकाल अकेला ही फर्श पर बाजी लगाता रहता। इंश्योरेंस वाले अमूमन हर उस जगह जाने के आरजूमंद रहा करते हैं जहां 2-4 सूरतें मिल बैठती हों कि शायद वहां कोई शिकार आता है
اور بھٹناگر بھی فرخ بھابھی کے ایک دوست کے ذریعے اس کے ہاں یہی مقصد لے کر پہنچا تھا، مگر یہاں اسے اپنے ڈھب کی کوئی آسامی تو نظر نہ آئی۔ البتہ یہاں کا ماحول اسے ایسا راس آ گیا کہ یہ جگہ شام گزارنے کے لیے مستقل طور پر اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ ڈاکٹر ہمدانی کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، مگر دیکھنے میں وہ 40 سے زیادہ کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ گٹھا ہوا جسم، سرخ و سفید چہرہ، داڑھی مونچھ صاف، سر کے بال تقریباً غائب، ایک آنکھ پر سنہری زنجیر والا چشمہ لگایا کرتا، ململ کا کرتا، بوسکی کا تہمت، پاؤں میں سلیپر، ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی چاندی کی موٹ والی۔ سردیوں میں اس لباس میں فقط اس قدر اضافہ ہوتا کہ پشمینے کی ایک خود رنگ چادر کو ایک خاص ڈھب سے تہہ کر چھاتی پر لپیٹ بغل سے نکال شانے پر اس طرح ڈال لیتا کہ اس میں ایک باروب سیاسی لیڈر کی سی ادا پیدا ہو جاتی۔ وہ طب یونانی، ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی تینوں میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر ان میں سے کسی کی سند بھی اس کے پاس نہ تھی۔ اس نے شوقیہ طور پر انسانی روگوں کا مطالعہ کیا تھا اور علاج کے تمام قدیم و جدید اصولوں کو ملا کر ایک نیا طریقہ نکالا تھا، جس کے باعث غیر طبی حلقوں میں اس کی کافی شہرت تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دارالتجارب میں اپنے کو بند کر کے عجیب و غریب اور پراسرار تجربے کیا کرتا، جن کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ فرخ بھابھی ایک مرتبہ اس کے زیر علاج رہ چکی تھی اور یہی ان کی دوستی کی بنا تھی۔ سیڑھیوں میں ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور سب جان لیتے کہ دیپ کمار آ رہا ہے۔ وہ ایک 22 سالہ خوش روح شرمیلا نوجوان تھا، چمپے رنگ، گھنگریالے بال۔ وہ ایک امیر زمیندار کا بیٹا تھا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالسلطنت میں آیا تھا، مگر ایم اے میں فیل ہونے کے بعد ایسا دل برداشتہ ہوا کہ نہ تو باپ کے بے شمار خطوں اور تاروں کا کوئی جواب دیا اور نہ گھر جانے کا نام ہی لیا۔ اس کا مخصوص لباس یہ تھا: کھدر کا کرتا، کھدر کا پاجامہ، پیروں میں چپل اور سر سے ننگا۔ سردیوں میں ایک سیاہ کمبل جس کے حاشیے پر سرخ سرخ ڈورے تھے اوڑھ لیا کرتا۔ باپ کی نشانی یہی ایک کمبل اس کے پاس رہ گیا تھا۔ اسے فرخندہ کے ہاں عدیل لایا تھا۔ فرخندہ نے پہلی ہی ملاقات میں اس سے کہا تھا، آپ کے لیے فلم لائن بہت موزوں رہے گی۔ یہ سن کر اس کے رخسار کانوں تک تمتما اٹھے تھے۔ کوئی مہینے بھر کے بعد جب وہ فرخندہ سے کسی قدر بے تکلف ہو گیا تو ایک دن جھجکتے ہوئے پوچھا، فرخ بھابھی، کیا میں سچ مچ فلم لائن کے لیے موزوں ہوں؟ فرخندہ مسکرا دی، تو کیا اس دن آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہوا تھا؟ دیپ کمار یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ عدیل، بھٹناگر، ڈاکٹر ہمدانی اور دیپ کمار کے آ جانے سے اب محفل خاصی سج جاتی۔ ادھر فرخندہ بھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر محفل میں آ بیٹھتی۔ علاوہ ازیں مولانا، جو 8 پہر فرخندہ ہی کے ہاں پڑے رہتے تھے اور زیادہ تر وقت سونے میں گزارتے تھے، اپنی کملی سنبھالتے ہوئے آ کر شریک محفل ہو جاتے۔ نام تو خدا جانے ان کا کیا تھا، مگر سب انہیں مولانا کہا کرتے تھے۔ یہ مقدس خطاب دلوانے میں ان کی بزرگی یا دینداری سے کہیں زیادہ ان کی چھوٹی سی کڑبڑی داڑھی نے حصہ لیا تھا۔ کلوں پر تو بال خال خال تھے، البتہ ٹھوڑی خوب بھری ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، ناک پتلی اور ستواں، کان بڑے بڑے، کہتے تھے مسجد کے ملا نے کھینچ کھینچ کر بڑے کر دیے تھے۔ یہ حضرت دیہات کے رہنے والے تھے۔ ادھیڑ عمر میں علم دین کی تکمیل کا شوق چرایا اور یہ اپنے گاؤں کو خیر بات کہہ کر شہر پہنچے۔ کچھ دنوں مختلف مسجدوں میں فقہ حدیث وغیرہ کا درس لیتے رہے، پھر ایک مسجد کے امام بنا دیے گئے جو ٹوٹی ہوئی اور شہر سے دور ایک اجاڑ سے مقام میں تھی۔ مسجد کے قریب ہی سے ریل کی لائن گزرتی تھی۔ نمازی تو اس مسجد میں شاذ ہی کبھی آتا، البتہ ریل گاڑیاں دن رات گزرا کرتی۔ مولانا دن بھر حجرے میں اپنی جھلنگی چارپائی پر پڑے حجرے کے شگاف میں سے آنے جانے والی گاڑیوں کی سواریوں کو اداسی سے دیکھتے رہتے۔ ان کا معمول تھا کہ جمعہ کے جمعہ کپڑے دھو کر شہر کی جامع مسجد میں جایا کرتے، جہاں ایک مشہور عالم دین جمعے کی نماز کے بعد واز کیا کرتے۔ ایک دن وہ واز کو جانے لگے تو اپنی ساری درسی کتابیں بھی ساتھ لیتے گئے۔ پورے 2 گھنٹے تک وہ حضوری قلب کے ساتھ عالم صاحب کا واز سنتے رہے۔ جب واز ختم ہوا تو وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ مسجد سے نکل کر انہوں نے اپنی ساری کتابیں ایک نادار طالب علم کو دے دی۔ اس کے بعد پھر کسی نے ان کو کسی مسجد یا درس میں نہیں دیکھا۔
فرخندہ سے ان کی ملاقات یوں ہوئی کہ پچھلے سال جاڑوں کی ایک شام کو وہ ایک بازار سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا ایک شخص کمبل اوڑھے سرکاری نل کے کنارے بیٹھا زور زور سے کانپ رہا ہے۔ وہ ٹھہر گئی۔ اس پر اس شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں بیمار ہوں، اس شہر میں میرا کوئی نہیں، میں بچوں کو کلام مجید پڑھا سکتا ہوں، اگر کہیں کام مل جائے۔ غرض فرخندہ انہیں گھر لے آئی۔ 6-7 روز میں وہ بالکل تندرست ہو گئے، مگر وہ دن اور آج کا دن نہ تو انہوں نے بچوں کو کلام مجید پڑھانے کا کبھی ذکر کیا اور نہ فرخندہ کے ہاں سے جانے کا نام ہی لیا۔ وہ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتے، مثلاً برتن مانج دیے، چولہے میں آگ سلگا دی، کنویں سے پانی بھر لائے، اور اگر کبھی فرخندہ کے سر میں درد ہوتا تو دیر تک اس کی پیشانی کو دباتے اور آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہتے۔ علاوہ ازیں کبھی کبھی فرخندہ کے دوستوں کا چھوٹا موٹا کام بھی کر دیا کرتے، مگر ہمیشہ ناخوشی کے ساتھ۔ وہ سب کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ زیادہ دیر نہ ہونے پاتی کہ نوجوان انقلابی شاعر شکیبی بھی آ پہنچتا۔ وہ تھا تو جلد ساز، مگر طبع موضوع رکھتا تھا۔ نفسیات کے ایک پروفیسر کی صحبت نے جو اسے جلدیں بندھوایا کرتا تھا، اسے شاعر بنا دیا تھا۔ شکیبی کا تخلص اسی کا رہین منت تھا۔ چیچک روح تھا، مگر آواز خدا کی دین ہے۔ جس وقت لہک لہک کر اپنا کلام سناتا تو اپنی کم روی اور خستہ حالی کے باوجود ایک خاص طرح کا حسن اور بھول پن اس کے چہرے پر برسنے لگتا۔ اس نے مزدوروں کے متعلق متعدد نظمیں لکھی تھی۔ ہر چند ان میں عروض و محاورے کی غلطیاں جا بجا پائی جاتی تھی، پھر بھی ان میں سے بعض واقعی مارکے کی تھی۔ خصوصاً وہ نظم جس میں ایک مزدور اپنی شادی کے روز حجام سے خط بنوانے جاتا ہے۔ اس کی بےتابی کا یہ عالم ہے کہ پے در پے استرے کے زخم کھاتا ہے اور بالآخر اپنا نصف نچلا ہونٹ ہی کٹوا بیٹھتا ہے۔ حقیقت نگاری اور انقلابی مزاح کی عمدہ ترین مثال تھی۔ یہ محفل اپنے عروج پر نہیں پہنچتی تھی جب تک کہ قاسم نہ آ چکتا۔ وہ ٹرام کمپنی میں کرایہ اگاہنے پر ملازم تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ایک افسانہ نویس بھی تھا۔ اس نے ٹرام کی نوکری محض بیکاری کی وجہ سے کی تھی، مگر 2-4 ہی روز میں جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کے ذریعے اسے انسانی کردار کے مطالعے کا جو اس کی افسانہ نویسی کے لیے ازبز ضروری تھا کس قدر نادر موقع ملتا ہے، تو اسے اس کام سے بے حد دلبستگی ہو گئی۔ چنانچہ جب بعد میں ایک دوست نے اس کے لیے کسی اور جگہ بہتر ملازمت تلاش کی تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ سچ یہ ہے کہ ٹرام میں اس کی مٹ بھیڑ اس قدر گوناگون انسانوں سے ہوتی تھی کہ نہ تو ریل میں ممکن ہے اور نہ جہاز میں، کیونکہ ان کے مسافر عموماً لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، مگر ٹرام میں ہر پاؤ میل کے بعد پوری کھیپ کی کھیپ نئے مسافروں کی لے لیجیے۔ وہ دراز قامت اور خوش شکل نوجوان تھا۔ ٹرام کی میلی اور پھٹی ہوئی وردی میں بھی وہ ایک فوجی کی سی شان رکھتا تھا۔ دنیا میں اس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ تھا۔ دوپہر کو تنور پر کوچوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا اور شام کو ٹرام کے ایک اسٹیشن کے قریب سے نان کباب خرید لاتا اور چلتی گاڑی میں کھڑے کھڑے کھا لیتا۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرام رکتی تو سرکاری نل سے پیٹ بھر کر پانی پی لیتا۔ غرض بہت مرنج آدمی تھا۔ قاسم اور شکیبی محسن عدیل کے دوستوں میں سے تھے اور پہلے پہل اسی کے ذریعے سے فرخ بھابھی کے ہاں آئے تھے۔ یہ سب لوگ محفل کے خاص رکن تھے اور قریب قریب ہر روز کے آنے والے۔ ان کے علاوہ کچھ اور اصحاب بھی تھے، مگر ان کے آنے کا کچھ ٹھیک نہ تھا۔ جب آنے لگتے تو متواتر کئی دن آتے اور جب نہ آتے تو مہینوں تک شکل نہ دکھاتے۔ ان میں ایک صاحب تھے مسٹر سنگھا، جو ایک باکمال مصور اور فوٹوگرافر تھے، مگر اپنے فن سے فائدہ اٹھانا ان کی قسمت میں نہ تھا، کیونکہ نہ کبھی کوئی اسٹوڈیو نصیب ہوا اور نہ کبھی کوئی بڑھیا سا کیمرہ خریدنے کی توفیق ہوئی۔ چنانچہ کبھی ادنا تھیٹریکل کمپنیوں کے پردے رنگ کر تو کبھی دکانوں کے سائن بورڈ لکھ کر گزارا کرتے۔ ان کی یہ بڑی تمنا تھی کہ وہ فرخ بھابھی کی ایک ایسی تصویر کھینچے جس میں وہ فوجی وردی پہنے گھوڑے پر سوار ہوں، اور کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کر چکے تھے، مگر یہ تمنا پوری ہونے میں نہ آتی تھی۔ کبھی کبھی ایک خان صاحب بھی مان نہ مان میں تیرا مہمان کے مصداق آ جایا کرتے۔ وہ کبھی تھانے دار رہ چکے تھے، مگر کسی بے اعتدالی کے باعث معطل کر دیے گئے تھے۔ شملے دار پگڑی کلاہ پر بندھی ہوئی، مونچھوں کو بل دیا ہوا، سرخ آنکھیں، ہاتھ میں پتلی سی بیت کی چھڑی جسے عادتاً لرزاتے رہتے، پاؤں میں پشاوری چپل۔ خدا ہی جانتا تھا کہ وہ کس طرح گزر کیا کرتے تھے، مگر جب آتے پیے ہوئے آتے اور آتے ہی فرمائش شروع کر دیتے۔
फरखुंदा खानम, कभी गाना नहीं सुनाया तुमने? ए लो और सुनो, फरखुंदा जवाब देती। ये किसने कह दिया आपसे कि मैं गाती हूँ? वल्लाह कि तुम जरूर गाती हो, और आज हम बेसुने न जाएंगे। खान साहब आप बाबर करें, मैं गाना बिल्कुल नहीं जानती। फरखुंदा खानम, तुम्हारी आवाज वल्ला बेहद रसीली है, तुम गाया करो, सिखाने का बंदोबस्त हम कर देंगे। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा गवाया है आजकल हमारे हाथ में। लो भला, इस उम्र में मैं क्या सीखूंगी गाना? सिनेमा के पास है रिजर्व क्लास के, चलती हो फिल्म देखने? चाहो तो मौलाना को भी साथ ले चलो। जी मुझे तो माफी रखिए, हाँ मौलाना जाना चाहें तो उन्हें शौक से ले जाइए। फिर वो लम्हा भर तामुल करके हाजरीन पर एक नजर डालते हुए फरखुंदा से दबी आवाज में पूछते, खाना तो तुम लोग खा चुके होगे? हाँ मुद्दत हुई। अच्छा तो एक पान खिलाओ और हम चले। उन खान साहब का आना फरखुंदा के सब दोस्तों को बुरा लगता, मगर वो खामोश और अलग थलग रहने ही में मसलियत समझते। आखिर खुदा खुदा करके जब वो रुखसत होते तो सब लोग इत्मीनान का सांस लेते। जब ये महफिल भर जाती तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता। इसके लिए किसी खास मौजू की पाबंदी न थी। आमतौर पर किसी अखबार के जमीमे की खबर, कत्ल या लूटमार का कोई वाकया, किसी मुगन्निया की आमद या किसी लीडर का अगवा या मच्छर वगैरह गुफ्तगू के आगाज का बाइस होते। शुरू में बातचीत दो एक आदमियों ही तक महदूद रहती, मगर जल्द ही कोई साहब मौजू में थोड़ी सी तरमीम करके शरीक हो जाते। बातों बातों में कोई वाकया मिसाल के तौर पर सुनाया जा रहा होता तो सामईन में से किसी और साहब को वैसा ही या उससे मिलता जुलता वाकया याद आ जाता, जिसे वो सुनाए बगैर न रहते। इसी तरह किसी साहब को बात का कोई पहलू खटकता जिसकी तरदीद करना वो जरूरी समझते। गरज यूं रफ्ता रफ्ता सभी लोग गुफ्तगू में हिस्सा लेने लगते। बाज़ औकात गुफ्तगू शुरू ही से आलिमाना रंग इख्तियार कर लेती। ऐसे मौकों पर कौमों के उरूजो जवाल की दास्तानें दोहराई जाती, तारीख के ला यनहल उक़दों की गिरह कुशाई की जाती, हुक्मरानों और जहांबानों की हिकमत अमलियों पर रोशनी डाली जाती, इक़्तिसादियात, इमरानियात, नफ्सियात और हयात बादुल ममात पर ख्याल आराइयां होती। और फरखुंदा इंतहाई गौर व खौस के साथ अपने रफीकों की तकरीरों को सुनती रहती। हर चंद बहुत सी बातें उसकी समझ से बाला होती, मगर इससे उसके इन्हमाक में जरा फर्क न आता। वो दिल ही दिल में उनकी काबिलियत और वुसअत मालूमात पर अश अश कर उठती, और जब उसे ये ख्याल आता कि इल्म फजल के ये दरिया उसके छोटे से नाचीज घर में बहाए जा रहे हैं, तो उसकी आंखों की कुदरती चमक दो चंद हो जाती और उसका सांस तेज तेज चलने लगता। कभी कभी जादू और दूसरे सिफली उलूम पर भी इजहार ख्याल किया जाता। सिर्फ यही एक मौजू ऐसा था जिसे वो पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसके जिक्र से उसे वहशत होने लगती थी। इस गुफ्तगू में सबसे ज्यादा जोशो खरोश से हिस्सा मौलाना लिया करते। उनका कौल था कि मौजूदा तहजीब की बेचैनियों और नाइंसाफियों को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि इंसान से बालाओ बरतर कुव्वतों पर काबू हासिल किया जाए और उनकी मदद से दुनिया में इंसाफ, भाई बंदी और अमन कायम किया जाए। वो ये भी कहा करते, खुदा जाने इसमें कहां तक सच है, कि कमोबेश तमाम कदीम तहजीबों के उरूजो तरक्की में सिफली उलूम को बहुत दखल रहा है। मौलाना साहब, डॉक्टर हमदानी पूछता, क्या जिन्नो मलक आज भी दुनिया में मौजूद हैं क्यों नहीं? फिर वो नजर क्यों नहीं आते? इसलिए कि इंसान के हवास का इर्तिका इस कदर कामिल नहीं होता कि वो जिन्नो मलक का, जिनकी रूह इंसान की रूह से अरफा व आला होती है, इदराक कर सके। हवास का कामिल इर्तिका कैसे होता है? मोहसिन अदील दरियाफ्त करता, सख्त रियाजत और कुव्वत इरादी से। मौलाना जवाब देते, क्या कभी आपको भी जिन नजर आया? भटनागर पूछता, आया क्यों नहीं? मौलाना शगुफ्तगी से फरमाते, लेकिन भाई सिर्फ एक बार। इसके बाद वो मजे में आकर उस जमाने का एक वाकया सुनाना शुरू करते, जब वो रेलवे लाइन के पास टूटी हुई मस्जिद में रहते थे और उन्हें सिफली उलूम का नया नया शौक हुआ था। अभी उनका जिन तहारत के लोटे में से आधा ही निकलने पाता कि फरखुंदा, जो कुछ लम्हे पहले चुपके से उठकर चली गई थी, वापस आ जाती और मौलाना के शाने पर हाथ रखकर कहती, अजी मौलाना साहब किबला, ये बातें तो होती ही रहेंगी, जरा जाकर मस्जिद से घड़ा तो भर लाइए। लेकिन वो पानी क्या हुआ जो मैं शाम को भरकर लाया था? मौलाना पूछते। भटनागर बोल उठता, आपका कोई यार गार जिन आकर पी गया होगा। और इस पर एक फरमाइशी कहकहा पड़ता। बात यह है मौलाना साहब, फरखुंदा बयान करती,
اس میں جھینگر مرا پڑا تھا۔ میں نے لے کے سارا پانی لنڈھا دیا۔ جائیے جائیے میرے اچھے مولانا صاحب، ابھی تو مسجد کا دروازہ کھلا ہوگا، بند ہو گیا تو رات بھر سب کے سب پیاسے مریں گے۔ اس وقت جبکہ وہ ایک محیر العقول چشمدید واقعہ سنا رہے ہوتے، انہیں یوں بات کو ادھ بیچ میں چھوڑ کے جانا سخت ناگوار گزرتا۔ گھڑے تک پہنچنے اور پھر اسے اٹھا کر سیڑھیاں اترنے میں تو انہیں خاصا وقت لگ جاتا، مگر ڈیوڑی سے باہر قدم رکھتے ہی ان میں یکلخت چستی پیدا ہو جاتی، یہ امید کہ شاید وہ واپس آ کر قصے کا سلسلہ اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر سکیں جہاں اچانک اسے منقطع کر دیا گیا تھا، انہیں تیزی سے مسجد میں پہنچا دیتی اور وہ جلد جلد کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیتے۔ مگر آخر جب وہ گھڑا بھر کر گھر پہنچتے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا پاتے۔ جہاں پہلے روحانیات کے اثر سے فضا میں پروں کی پھڑپھڑاہٹ کا سا گما ہونے لگا تھا، وہاں اب نغمے لرز رہے تھے۔ نوجوان انقلابی شاعر شکیبی اپنی نظم سرخ برکھا 47ویں بار ترنم سے سنا رہا تھا۔ یہ نظم کافی طویل تھی اور فرخ بھابی کو حد سے زیادہ مرغوب۔ مولانا کا دل ٹوٹ جاتا اور اس رات وہ پھر کسی سے بات نہ کرتے اور جلد ہی کملی تان کے پڑ رہتے۔ اس محفل میں آئے دن اہم ملکی و معاشرتی مسائل پر گرما گرم بحثیں تو ہوا ہی کرتی تھی، مگر اس شام اہل مجلس کا جوش و خروش خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہوتا جب کوئی صاحب کوئی نئی تجویز لے کر آتے۔ مثلاً ملک کی صحافت روز بروز گرتی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ صحیح معنوں میں کوئی معقول روزانہ اخبار نکالا جائے، مگر معقولیت کے لیے چونکہ مالی ذرائع کا وسیع ہونا ضروری تھا، اس لیے فی الحال صرف ایک پیسے والے ضمیمے پر ہی اکتفا کیا جاتا۔ اس کا کچھ زیادہ خرچ بھی نہ ہوگا، یہی 20-25 روپے روز، اتنے کے تو صرف سنیما ہی کے اشتہار فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مگر نہ معلوم کام کی زیادتی کی وجہ سے یا ہر روز کی ذمہ داری کے خیال سے اس تجویز کا خیر مقدم زیادہ گرم جوشی سے نہ کیا جاتا اور روزانہ اخبار کی اسکیم جلد ہی ہفتہ وار اور ہفتہ وار سے ماہانہ رسالے میں بدل جاتی۔ اس پر نئے سرے سے خرچ کی میزان جوڑی جاتی۔ رسالے کا نام اور اس کے اغراض و مقاصد تجویز کرنے پر کافی بحثا بحثی ہوتی۔ رسالے کی ادارت کسی ایک صاحب کے سپرد نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک پورا بورڈ اس کام کے لیے مقرر کرنا پڑے گا۔ بھٹناگر اپنے انشورنس کے کام کے ساتھ ساتھ رسالے کے لیے کنونسنگ بھی کرتا رہے گا۔ ڈاکٹر ہمدانی اپنے مریضوں میں توسیع اشاعت کی کوشش کرے گا، نیز رسالے کے خریداروں کو اس کے ہاں کی ادویہ رعایتی قیمت پر دستیاب ہو سکیں گی۔ مقامی پروپیگنڈے کا کام ٹرام کے کنڈکٹر قاسم اور نوجوان انقلابی شاعر شکیبی کے سپرد ہوگا۔ رسالے کے سرورق اور اس کی ظاہری زیبائش کے لیے مسٹر سنگھا کی خدمات لی جائیں گی۔ رسالے کے دفتر کے لیے کچھ زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، اس مطلب کے لیے بھلا فرخ بھابی کے گھر سے زیادہ موزوں جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ سارے مرحلے طے ہو جاتے اور اراکین مجلس کے شوق و گرم جوشی کو دیکھ کر گما ہونے لگتا کہ بس ہفتے عشرے تک رسالہ نکلا ہی چاہتا ہے، مگر آخر میں ڈکلیریشن داخل کرنے کا کام کچھ ایسا بے ڈھب ثابت ہوتا کہ رسالے کی اشاعت برابر معرض تعویق میں پڑ جاتی اور کچھ دنوں کے بعد یہ تجویز پرانی ہو کر اپنی ساری دلکشی کھو بیٹھتی۔ اسی طرح کبھی اس قسم کی تجویز ہوتی کہ اہل وطن کی صحت ناقص غذا کے باعث روز بروز گرتی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ ان کے لیے وسیع پیمانے پر خالص دودھ اور گھی مہیا کیا جائے، یعنی ایک ڈیری فارم کھولا جائے، مگر سرمایہ کی کمی اور فارم کی اہم ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اس اسکیم میں بھی برابر ترمیمیں ہوتی رہتی، یہاں تک کہ گائیں بھینسیں چھوٹی ہوتے ہوتے مرغیوں کی شکل اختیار کر لیتی اور آخر میں کوئی صاحب مرغیوں کی کسی متعدی بیماری کا ذکر کر کے سب کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتے۔ ایسا ہی حشر لانڈری، کھادی بھنڈار اور غریبوں کے ہوٹل کا ہوا۔ کسی روز سخت سردی کی راتوں میں یہ مجلس خالص تفریحی بھی ہوا کرتی۔ اس شب تمام گفتگوؤں اور بحث مباحثوں کو بالائے طاق رکھ کر تاش کھیلا جاتا، عموماً ایک ہی کھیل غلام چور، جس میں ہر دفعہ چور کے لیے نرالی سے نرالی سزا تجویز کی جاتی۔ اس کھیل کی ابتدا عموماً یوں ہوتی کہ محفل میں یکبارگی کسی صاحب کو سخت جاڑا لگنے لگتا، چنانچہ فرخ بھابی کے بستر سے اس کا ریشمی لحاف منگوایا جاتا، جسے چاروں طرف پھیلا کر سب لوگ اپنی اپنی ٹانگوں پر لے لیتے۔ پھر کوئی صاحب چپکے سے بھٹناگر کے کوٹ کی جیب میں سے تاش نکال لیتے اور کسی سے پوچھے گچھے بغیر لحاف ہی پر سب کو پتے بانٹنے شروع کر دیتے۔ چنانچہ اس طرح بغیر کسی تمہید کے کھیل شروع ہو جاتا اور جب تک لالٹین میں تیل ختم نہ ہو جاتا برابر جاری رہتا۔
बाज दफा अजानें तक सुनाई दे गईं। उस रात ताश के साथ साथ मूंगफली भी खूब खाई जाती। चुनांचे फर्श पर, लिहाफ पर, पतलून की जेबों में, पाजामे के नेफे में गरज जिस जगह देखो मूंगफली के छिलके ही छिलके हाथ आते। ये अजीब बात थी कि हरचंद फर्रुख भाभी के दोस्तों की बेदीनी कुफ्र इल्हाद के दर्जे तक पहुंची हुई थी। यहाँ तक कि मौलाना भी अपने बाज अकायद की बिना पर सख्त गुमराह समझे जाते थे, मगर वो दीनी मामलों में बड़ी कट्टर थी। ये एक ऐसा अम्र था जिसमें उसके दोस्तों के फेल और किरदार उस पर कुछ असर नहीं डाल सके थे। वो सख्ती से सोमो सलात की पाबंद थी। ऐसा तो कभी हुआ कि उसने किसी वक्त की नमाज कजा पढ़ ली हो, मगर यह कभी नहीं हुआ कि मुतलक छोड़ ही दी हो। जब नमाज का वक्त होता तो वो चुपके से उठकर अपनी कोठरी में चली जाती और फरीजा अदा करके चली आती। कभी कभी वो महफिल ही में बैठी दुपट्टे के नीचे तस्बीह फेरती रहती और साथ ही साथ दिलचस्पी से खेल और खिलाड़ियों को भी देखती और मुस्कुराती रहती। कहते हैं जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो खुद ब खुद ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि उनका सान गुमान भी नहीं होता। जनवरी की एक सुबह को अभी अंधेरा ही था कि फरखुंदा की आंख खुल गई। यूं तो वो नमाज के लिए हर रोज मुंह अंधेरे उठने की आदी थी, मगर उस रोज अभी कुछ ज्यादा ही रात बाकी थी। दरअसल उसे सोते सोते ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसने अपनी कोठरी के बाहर दालान में कुछ खड़का सुना हो, और वो चौंक उठी थी। पहले तो उसने सोचा मुमकिन है ये मेरा वहम ही हो। फिर उसे मौलाना और मुलाजिम लड़के का ख्याल आया जो साथ वाली कोठरी में सोया करते थे। मुमकिन है उनमें से कोई किसी जरूरत से बाहर निकला हो। ये सोचकर उसने आंखें बंद कर ली, मगर नींद न आई। उसने दिल में कहा क्यों ना आवाज देकर उन लोगों से पूछ लूं। चुनांचे उसने लेटे ही लेटे पुकार कर कहा, मौलाना साहब, अजी मौलाना साहब। गफ्फार, अरे ओ गफ्फार। मगर दोनों में से किसी ने रसीद न दी। उसने सोचा कोठरी का दरवाजा बंद है, उस पर ये लोग गहरी नींद सो रहे होंगे, मेरी आवाज भला कहाँ सुनाई दी होगी। फिर ख्याल आया इनमें से अगर कोई बाहर निकला था तो जाहिर है कि वो इतनी जल्दी दोबारा सो नहीं गया होगा। जी तो अभी गर्म गर्म बिस्तर से निकलने को नहीं चाहता था, मगर दिल में जन जो बैठ चुका था। मजबूरन उठी, सिरहाने की खूंटी पर से गर्म चादर उतार ओढ़ ली, फिर लालटेन रोशन की। उसे हाथ में थामकर कोठरी की कुंडी खोल बाहर निकली। बाहर उस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और हवा थी कि जन्नाटे से चल रही थी। दांतों को भींच कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश करती सिमटती सिमटाती दूसरी कोठरी के दरवाजे पर पहुंची। मौलाना साहब, अजी मौलाना साहब, उसने पुकार कर कहा, मगर मौलाना ने अब भी कोई जवाब न दिया। दरवाजे को हाथ लगाना था कि किवाड़ एकदम से चीं करके खुल गए। वो कुछ डर सी गई, मगर फिर उसने दिल को मजबूत किया और जिस हाथ में लालटेन थी उसे ऊंचा कर कोठरी में दाखिल हो गई। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि मौलाना तो हस्बे मामूल फर्श पर अपनी कमली में गठरी सी बने पड़े हैं, मगर मुलाजिम लड़का गफ्फार मौजूद नहीं। न उसका बिस्तर ही उसे नजर आया। मान उसे अपनी सिलाई की मशीन का ख्याल आया जो उसी कोठरी के एक कोने में पड़ी रहा करती थी, और उसकी नजरें आप से आप उस कोने की तरफ उठ गईं। उसका दिल धक से रह गया। मशीन वहां नहीं थी। मौलाना साहब, मौलाना साहब, उसने मौलाना को झंझोड़ते हुए पुरइस्तिराब लहजे में कहा, उठिए उठिए, चोरी हो गई है, चोरी हो गई। मौलाना आखिर हड़बड़ा कर उठ बैठे। कब, किसके यहाँ? और वो फटी फटी आंखों से फरखुंदा का मुंह तकने लगे। हमारे यहाँ और किसके? फरखुंदा ने कहा, गफ्फार मेरी सिलाई की नई मशीन चुरा ले गया। गफ्फार? हाँ वही। ये कैसे हो सकता है भला? तो फिर कहाँ है वो? बिस्तर भी तो नहीं है उसका। इसके जवाब में मौलाना ने अपनी आंखों की पुतलियों को फिराकर कोठरी का जायजा लिया। लम्हा भर खामोश रहे, फिर वो बड़बड़ाए, हाथ तेरे मरदूत की, अभी इसकी आधी किस्तें भी तो मैंने अदा नहीं की थी। हाय अब क्या होगा। मुझे कई दिनों से उसके तौर बदले हुए नजर आ रहे थे, तो एक बार ख्याल भी आया कि रात को मशीन अपने कमरे में रखवा लिया करूं, मगर एक तो उसमें जगह ही कहां थी, दूसरे आप पर भरोसा था कि आप यहाँ सोते हैं, देखभाल करते रहेंगे। मौलाना कुछ देर कसूरवारों की तरह गर्दन झुकाए चुप बैठे रहे। अलावा अजी अभी आजा पर नींद का कुछ कुछ असर बाकी था। अचानक उन्होंने झुरझुरी ली और बोले, फर्रुख भाभी फिक्र न करो, मशीन कहीं नहीं जा सकती। अल्लाह ने चाहा तो कल ही पकड़ा जाएगा मरदूद। मैं सो रही थी कि खड़का सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो अभी अभी ले गया है, कुछ दूर नहीं गया होगा।
आए होता कोई हिम्मत वाला, अभी जाकर उसे पकड़ लाता। घबराओ नहीं, मैं अभी उसके पीछे जाता हूँ। अचानक मौलाना की मर्दानगी ने जोश मारा, मगर बाहर इस वक्त ऐसी हिम्मत शिकन सर्दी पड़ रही थी कि फौरन उनको अपने इस इरादे में तरमीम करनी पड़ी। पकड़ तो मैं उसे जरूर लाऊंगा, वो बोले। पाताल में होगा, पाताल से भी कान पकड़कर खींचता हुआ ले आऊंगा। मगर जरा दिन निकले, इस वक्त अंधेरे में कहीं छुप गया तो नजर थोड़ा ही आएगा सुअर का बच्चा। बस रहने दो मौलाना साहब, फरखुंदा ने किसी कदर तलखी से कहा। इस वक्त आपके जाने की जरूरत नहीं, सुबह को मैं खुद ही किसी को थाने भेजकर रपट लिखवा दूंगी। मौलाना को अपने माकूल उज्र के जवाब में ये सर्द मेहराना कलाम सुनने की तवक्को न थी। वो कुछ देर तक सर झुकाए सोचते रहे। फिर जाने क्या ख्याल आया कि उन्होंने तकिए के नीचे से अपनी पगड़ी निकाल दो एक दफा उसे फटका और फिर सर पर बांध लिया। फिर कमली झाड़ उसकी बुकल मारी और जूती पहन कोठरी से बाहर निकल गए। कोई आध घंटे के बाद वो ठिठुरते हुए वापस आए। इस असना में फरखुंदा गम से निढाल अपनी कोठरी में जाकर लेट रही थी। मैं सारे में देख आया मरदूद को, वो फरखुंदा के पलंग के पास आकर कहने लगे। पहले स्टेशन पहुंचा, वहां सारे मुसाफिर खाने देख डाले, एक एक कुली से पूछा। जब कहीं नजर ना आया तो वहां से सीधा लॉरियों के अड्डे में पहुंचा। एक लॉरी में 2 मुसाफिर सो रहे थे, बाकी सब खाली पड़ी थी। फिर उधर से बाग में देखता भालता पत्थर वाली सराय में आया, मगर वहां भी उस मरदूद का खोज न मिला। बीबी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मशीन कहीं नहीं जा सकती। रास्ते में मुझे जितने सिपाही और चौकीदार मिले, मैंने सबको उसका हुलिया बता दिया है। मेरे मौला ने चाहा तो आप ही आप पकड़ा हुआ आएगा नामुराद। फरखुंदा ने इसका कोई जवाब न दिया। इधर अब मौलाना ने भी इसकी जरूरत न समझी और वो अपनी कोठरी में आकर पहले की तरह दराज हो गए। उस शाम जब फरखुंदा के दोस्तों ने इस चोरी का हाल सुना तो सबको इंतहाई अफसोस हुआ। खास तौर पर मोहसिन अदील को सख्त रंज और गुस्सा था, क्योंकि उस लड़के को लाने और फरखुंदा के यहाँ रखवाने की जिम्मेदारी उसी की थी। उसने फरखुंदा को तस्कीन देते हुए कहा, भाभी फिक्र ना करो, मैं गफ्फार के बाप को जानता हूँ और मुझे उस गांव का भी पता है जहां वो रहता है। अगर 2-4 दिन में उसका सुराग न मिला तो मैं खुद उस गांव में जाऊंगा और उसका खोज निकालूंगा। दिन में थाने में रपट लिखवा दी गई थी। चुनाचे जाब्ते की कार्रवाई पूरी करने के लिए एक बेवर्दी हवालदार एक सिपाही को साथ लेकर मौके वारदात का मुआयना कर गया था। फिलहाल इसके सिवा और हो भी क्या सकता था। चुनाचे सब ने फर्रुख भाभी को सब्र की तलकीन की और यकीन दिलाया कि हम में से हर एक हर रोज शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का चक्कर लगाएगा और जहां जहां दर्जियों की दुकानें हैं उन सब से पूछगछ करेगा। फरखुंदा के दोस्तों की यह मुत्तफिका राय थी कि गफ्फार मशीन लेकर शहर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि खुफिया पुलिस वाले स्टेशन और शहर के नाकों की कड़ी निगरानी करते हैं और जहां किसी मुश्तबा आदमी को कोई कीमती चीज ले जाते देखते हैं वहीं रोक लेते और तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। गुमान गालिब यही है कि उसने चोरी से पहले ही किसी दर्जी से बात तय कर रखी होगी। फरखुंदा गुमसुम बैठी उनकी बातें सुनती रही। इस चोरी से उसे सख्त धक्का लगा था। मशीन क्या गई, गोया रोजी का धंधा ही जाता रहा था। अब नेकटाइयां और बटवे सिए तो किससे, अलावा अजी जो कुछ स्टॉक पहले का उसके पास तैयार था उसके निकास की भी कोई सूरत नहीं रही थी। मुस्तकबिल के ख्याल ने उसे दिन भर ऐसा मखमूम और परेशान रखा था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब उसके दोस्तों को ये बात मालूम हुई तो वो उसे समझाने लगे। वाह फर्रुख भाभी वाह, कासिम ने कहा, तुमने तो हद कर दी। मैं तुम्हें इतने कमजोर दिल की न समझता था। ऐसे वाकयात तो पेश आते ही रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ा ही है कि इंसान अपने को भूखों मार डाले। फर्रुख भाभी, इंश्योरेंस एजेंट भटनागर ने कहा, अव्वल तो पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी मशीन तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन फर्ज करो अगर न मिली तो मैं वादा करता हूं कि हफ्ता भर में किसी और मशीन का इंतजाम कर दूंगा। बस अब मुतलक गम ना करो, उठो खाना खाओ। मौलाना साहब दस्तरखान बिछाइए। दस्तरखान बिछकर क्या करेगा, कुछ पका भी तो हो, मौलाना ने कहा। अरे भाई घर में कुछ नहीं पका तो बाजार तो नहीं उजड़ गया। भटनागर ने ये कहते कहते अपनी जेब में हाथ डाल एक नई चमकदार अठन्नी निकाली। भाई कुछ टूटे हुए पैसे मेरे पास भी हैं, कासिम ने कहा और अपनी कमीज की जेब से रेजगारी निकाली। उसमें 1 दुअन्नी, 2 इकन्नियां, 4 अधन्ने और 3 पैसे थे। 1 दुअन्नी मेरे पास भी है, नौजवान इनकलाबी शायर शकेबी ने अपनी शेरवानी की जेब टटोलते हुए कहा। अगर गिर नहीं गई तो नहीं गिरी, ये रही। गरज बाजार से सालन, रोटी और कबाब वगैरह मंगवाए गए और रोज की तरह दस्तरखान सजाया गया और सब खाने में शरीक हुए।
مگر فرخ بھابی نے بڑے اصرار اور قسمیں دلانے کے بعد صرف چند لقمے کھائے اور اٹھ گئی۔ اس شام محفل خاصی اداس اور بے رونق رہی اور سب لوگ جلد ہی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس واقعے کو 4 دن گزر گئے۔ اس دوران میں نہ تو غفار ہی کا کچھ پتا چلا اور نہ نیک ٹائیاں اور بٹوے وغیرہ بیچنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کا انتظام ہی ہو سکا۔ علاوہ ازیں بھٹناگر نے دوسری مشین لانے کا جو وعدہ کر لیا تھا وہ بھی کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ فرخندہ نے اپنی پہلے دن کی کمزوری کے بعد اپنا غم پھر کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ دوسرے روز سے اس کے ہاں پھر سے دونوں وقت چولہا جلنے لگا تھا۔ کچھ تو وہ پکا لیتی اور کچھ اس کے دوست لے آتے اور وہ پہلے کی طرح سب کے ساتھ مل کر کھا لیتی۔ کبھی کبھی وہ ہنس بول بھی لیتی، مگر دل ہی دل میں خوب سمجھتی تھی کہ اس حالت میں کئی دن گزر ہو سکے گی۔ 7ویں روز سہ پہر کو جب گھر میں اس کے اور مولانا کے سوا اور کوئی نہ تھا تو اس نے مولانا سے بڑی لجاجت سے کہا، مولانا صاحب، مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جب تک دوسرے لڑکے کا انتظام نہیں ہو جاتا میری نیکٹائیاں اور بٹوے آپ بازار لے جائیں تو کیسا رہے۔ مولانا نے ایسی نظروں سے فرخندہ کی طرف دیکھا گویا یہ بات ان کی سمجھ میں مطلق نہیں آئی۔ میرے اچھے مولانا صاحب، آپ لے جائیں گے نا؟ بھائی بات یہ ہے میں نے ایسا کام کبھی کیا نہیں۔ واہ، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ نیکٹائیاں لے کر نکڑ پر کھڑے ہو جائیے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی دیکھنے کو ٹھہر جائے اور دام پوچھے تو بتا دیجئے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا؟ مجھے شرم آتی ہے۔ واہ، محنت میں بھلا کیا شرم؟ کیا محنت کوئی عیب کی بات ہے؟ نہیں، یہ بات تو نہیں، مگر غرض بڑی ہچکچاہٹوں کے بعد مولانا بادل ناخواستہ نیکٹائیاں اور بٹوے لے کر بازار گئے۔ فرخندہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی اور بےتابی سے ان کا انتظار کرتی رہی۔ آخر کوئی 8:30 بجے کے قریب وہ واپس آئے۔ ان کے چہرے سے ایسی پریشانی اور تکان ظاہر ہو رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا وہ کسی سخت آزمائش میں گزر کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ صرف ایک بٹوا 54 میں بیچ سکے۔ فرخندہ نے جب ان سے نیکٹائیاں واپس لے کر گنی تو 2 درجن میں سے 5 غائب تھیں۔ وہ ہزار قسمیں کھانے لگے کہ انہیں ان کا کچھ علم نہیں۔ بار بار یہی کہتے تھے کہ اصل میں وہ تھی ہی اتنی اور فرخندہ سے گننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ ظاہر تھا کہ یا تو راستے میں ان سے کہیں گر پڑی تھی اور یا دیکھنے میں یار لوگ اڑا لے گئے تھے۔ پورے 2 ہفتے گزر گئے۔ محسن عدیل ابھی تک اس گاؤں میں نہیں جا سکا تھا جہاں غفار کا باپ رہتا تھا۔ اس نے فرخ بھابی سے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر ہر روز کچھ ایسا کام نکل آتا کہ اس کا جانا معرض التوا میں پڑ جاتا۔ اس کے دوسرے دوستوں نے تھانے، اسٹیشن اور شہر کے گلی کوچوں کے بہتیرے چکر کاٹ لیے تھے، مگر نہ تو انہیں غفار ہی کہیں نظر آیا تھا اور نہ مشین ہی کا کچھ سراغ مل سکا تھا۔ فرخندہ نے یہ زمانہ بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا اور اپنی ظاہری حالت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی جد و جہد کی۔ وہ اپنے دوستوں کو اپنی پریشانیوں میں شریک کرنا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ نہ تو اس نے کسی دوست سے کوئی فرمائش کی اور نہ اشارے کنائے ہی سے کچھ امداد چاہی۔ اس کے دوست اپنی خوشی سے شام کو کھانے کے لیے کچھ لے آتے تو اپنے ہاں کی دال بھاجی کے ساتھ اسے بھی دسترخوان پر چن دیتی اور پھر ہنسی خوشی سب کے ساتھ مل کر کھا لیتی۔ محفل برخاست ہونے پر جب اس کے دوست اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو وہ دیر تک بستر پر پڑی اپنی حالت پر غور کرتی رہتی۔ اس مصیبت میں اسے اپنے کسی دوست سے گلہ یا شکایت نہ تھی، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ خود ان میں سے کسی کی حالت بھی اطمینان بخش نہ تھی۔ اگر 10 روز کام کرتے تھے تو 20 روز بیکار پھرتے تھے۔ پھر جو مستقل طور پر کسی دھندے میں لگے تھے ان کی آمدنی بھی اس درجہ قلیل تھی کہ وہ اس میں بمشکل اپنا اور متعلقین کا پیٹ ہی بھر سکتے تھے۔ انہی غموں فکروں میں پڑی رات بھر جاگا کرتی، یہاں تک کہ مؤذن کی آواز سنائی دینے لگتی اور وہ جلدی سے اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتی۔ اس نے اپنی کفایت شعاری اور سلیقہ مندی سے جو تھوڑی سی پونجی آڑے وقت کے لیے بچا رکھی تھی وہ تو بیکاری کے پہلے ہی ہفتے کی نذر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور ان برتنوں کی باری آئی جو بہت ضروری نہیں تھے۔ وہ چپکے مولانا کی معرفت انہیں بیچتی رہی۔ مولانا کو سخت تاکید تھی کہ کسی سے کہنا نہیں۔ جب مہینہ ختم ہوا اور مکاندار کا آدمی کرایہ اور مشین والا قسط اگانے آیا تو وہ مولانا کو ساتھ لے کر بازار گئی اور اپنا وہ ننھا منا طلائی بربط جسے وہ کبھی کبھی سیاہ ربن کے ساتھ گلے میں باندھا کرتی تھی سنار کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور اس طرح کسی کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر اس نے مکان کا کرایہ بھی ادا کر دیا اور مشین کی قسط بھی دے دی۔ اسی زمانے کا ذکر ہے
ایک شام ابھی فرخ بھابھی کی محفل میں 4-5 ہی آدمی آئے تھے کہ مولانا ایک اجنبی کو لیے ہوئے آ گئے۔ وہ دوپہر کے بعد سے نہ جانے کہاں غائب رہے تھے۔ دالان سے گزرتے ہوئے انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اپنے ساتھی سے کہا، بلا تکلف اندر تشریف لے چلیے میر صاحب، اپنا ہی گھر ہے۔ ان کے لہجے سے بڑی چونچالی ٹپک رہی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ فرخندہ نے جلدی سے سر پر دوپٹے کو درست کیا۔ وہ بار بار مولانا کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھتی تھی، مگر مولانا تھے کہ ملتفت ہی نہ ہوتے تھے۔ آئیے آئیے، غریب خانے میں تشریف لے آئیے۔ اے آمدنت باعث آبادی ماں، ٹھہریے ٹھہریے، میں ذرا فرش جھاڑ دوں۔ کھوٹی پر ایک میلا سا تولیہ ٹنگا ہوا تھا۔ مولانا نے جلدی سے اتار فرش کے ایک کونے کو جھاڑا، چاندنی کی سلوٹیں نکالی اور اجنبی کو اس جگہ بٹھا دیا۔ سب لوگ اس دوران میں آپ ہی آپ ذرا ذرا پرے سرک گئے تھے۔ ہر شخص نقادانہ کنکھیوں سے نوبارد کو دیکھ رہا تھا، اور واقعی وہ شخص تھا بھی نقادوں ہی کے دیکھنے کی چیز۔ بلند و بالا قد، چوڑا سینہ، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، عمر تقریباً 40 برس، گندمی رنگ، آنکھیں چھوٹی چھوٹی جن میں سرمے کے ڈورے، چھوٹی چھوٹی مونچھیں، ان کو بل دیا ہوا سر سے پیر تک دیہاتی امارات اور بانکپن کا نمونہ۔ کرتے میں سونے کے بٹن لگے ہوئے، اس پر سرخ بانات کی واسکٹ اور اس پر سیاہ شیروانی، شیروانی کے سینے سے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے جس کی وجہ سے نیچے کی واسکٹ اور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ شیروانی کی جیب میں گھڑی جس کی طلائی زنجیر شیروانی کے کاج سے اٹکی ہوئی، زنجیر کے ساتھ ایک ننھا سا طلائی قطب نما آویزاں، ایک گھڑی کلائی پر بندھی ہوئی، اس کے سنہرے رنگ کی حفاظت کے لیے اس پر سفید سلیولائٹ کا خول چڑھا ہوا، شیروانی کے بٹن چاندی کے بڑے بڑے چوکور جن پر نیلا نیلا چاند تارا بنا ہوا، ایک ریشمی رومال شیروانی کی بائیں آستین کے اندر ٹھسا ہوا، دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں سونے کی انگوٹھی جس میں بڑا سا ہلکے آسمانی رنگ کا نگینہ جڑا ہوا، چوڑی دار پاجامہ، پاؤں میں سرخ ریشمی جرابیں، سر پر رامپوری وضع کی اودے رنگ کی مخملی ٹوپی۔ 2-3 لمحے خاموشی رہی، جس کے دوران میں مولانا کے سوا ہر شخص بے چینی محسوس کرتا رہا۔ آپ ہیں، بالآخر مولانا نے زبان کھولی، میرے خاص کرم فرما اور ہم وطن میر نوازش علی، ہمارے قصبے کے سب سے بڑے تعلقہ دار قبلہ میر حشمت علی کے بڑے صاحبزادے۔ مجھے بچپن سے آپ کی دوستی کا فخر حاصل ہے، اور میر صاحب یہی ہیں ہماری فرخ بھابھی، اور یہ ہیں ان کے وہ دوست جن کا حال میں راستے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تعارف کا یہ طریقہ فرخندہ کے دوستوں کو کچھ بے تکا معلوم ہوا، چنانچہ بعض نے منہ پھیر کر تو بعض نے ناک سکوڑ کر اظہار ناپسندیدگی کیا۔ ہمارے میر صاحب کو شعر و شاعری سے خاص لگاؤ ہے، مولانا نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ماشاءاللہ بچپن ہی سے ذہین تو ایسے تھے کہ 7 برس کی عمر میں کلام مجید ختم کیا، 10 برس کی عمر میں گلستاں اور بوستاں پڑھ لی، 11 برس کی عمر میں دیوان حافظ ختم کر لیا، 12 برس کی عمر میں بھائی، میر صاحب نے دبی آواز میں قطع کلام کرتے ہوئے کہا۔ چلیے 12 برس ہی میں صحیح، مولانا نے خندہ پیشانی سے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، لیکن 12 برس کا سن بھی کوئی سن ہے؟ آج کل کے نئی روشنی کے زمانے کے کسی پڑھے لکھے سے کہیے تو کہ حافظ کا ایک مصرع بھی صحیح پڑھ دے، بس بغلیں جھانکنے لگے گا وہیں۔ البتہ انگریزی انہوں نے نہیں پڑھی، وہ یوں کہ خاندانی وزاداری کے خلاف تھا، اور پھر ضرورت بھی کیا تھی؟ خدا نخواستہ کسی انگریز کی نوکری تھوڑا ہی کرنی تھی، اللہ رکھے اپنی لاکھوں کی جاگیر ہے، ہم جیسے بیسیوں جوتیاں چٹکھاتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ ارے بھائی چھوڑو بھی ان باتوں کو، میر صاحب بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ دراصل وہ حاضرین کے چہروں سے بھانپ گئے تھے کہ وہ اس ذکر سے اکتا گئے ہیں۔ انہوں نے شیروانی کی جیب سے پانوں کی مراد آبادی منقش ڈبیا نکالی اور اسے کھولتے ہی محسن عدیل کی طرف بڑھایا جو ان کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ شوق فرمائیے۔ تسلیم۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس نعمت سے محروم ہوں، آپ لیجئے۔ میر صاحب نے ڈبیا دیپ کمار کو پیش کی۔ معاف کیجیے گا، پان تو میں بھی نہیں کھایا کرتا۔ ارے کھا بھی لو میرے یار، مولانا بولے، ایسا ہی ہے تو تھوک دینا۔ مگر دیپ کمار نے ڈبیا کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ 2 آدمیوں کے انکار کر دینے پر میر صاحب کو پھر کسی کو پان پیش کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ لائیے، مجھے دیجیے۔ فرخندہ کو میر صاحب پر رحم آ گیا اور وہ بولی، اگرچہ یہ نہایت نازیبا بات ہوگی کیونکہ پان پیش کرنے کا فرض تو میرا تھا، اور ایک خاص ادا کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس نے میر صاحب سے ڈبیا لے لی۔ میر صاحب نے خوش خوش شیروانی کی دوسری جیب سے چھالیا کا بٹوا
जो कम ख्वाब का बना हुआ था निकाला और बड़े तकल्लुफ से पेश किया। मीर साहब, ये बटुआ तो बहुत नफीस है। फरखुंदा ने बटुए को एक माहिर की तरह परखते हुए कहा। आपकी नजर है, गर कबूल उफ्तत जहे इज्जो शरफ। तस्लीम, फर्रुख भाभी ने मुस्कुराकर कहा। मौलाना की बाँछें खिल गईं। फर्रुख भाभी खुद बहुत अच्छे बटुए बनाना जानती हैं। वो मीर साहब से बोले, कपड़ा आप ला दीजिए, सिलवा हम देंगे। भटनागर देर से जब्त किए बैठा था, मगर अब उससे रहा ना गया। उसने अचानक बड़े जोर से जमाई ली और मीर साहब को इस अंदाज से मुखातिब करते हुए, गोया बरसों की शनासाई है, कहने लगा, कहिए मीर साहब, दिल्ली कैसे आना हुआ? तफरीह या कोई और मकसद था? कबल इसके कि मीर साहब जवाब देते, मौलाना फौरन बोल उठे, अजी तफरीह की इनको अपने वतन में क्या कमी है? यहाँ तो एक मुकदमे के सिलसिले में आए हैं। आपको ये मिल कैसे गए? भटनागर ने पूछा। ये भी उसने इत्तेफाक था, मौलाना बोले। मैं घंटा घर से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक बज़ाज़ की दुकान पर पड़ी। देखा कि जरबफ्त के थानों के ढेर सामने लगे हैं और हजरत हैं कि सबको नापसंद करते चले जाते हैं। मुझे देखा तो पहचाना थोड़ा ही। भाई मौलाना साहब, मीर साहब कता कलाम करके बोले, मैं फिर कहता हूँ माफ करना, मैं पहले वाकई आपको नहीं पहचान सका था। खैर वो पहले ना सही, बाद में सही पहचान तो लिया ना। बस फिर मैं इसरार करके इन्हें साथ ही लेता आया। चंद लम्हे खामोशी रही, जिसमें इस बेकैफ बातचीत के बजाय सबको एक तरह का सुकून नसीब हुआ। मोहसिन अदील के बुशरे से जाहिर हो रहा था कि हुसैन मीर साहब का आना और उन सब के दरमियान यूं बेतकल्लुफ बैठना और फर्रुख भाभी से बातें करना सख्त नागवार गुजर रहा है। इसके साथ ही उसे मौलाना पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसने बगैर बताए, बगैर साहिब खाना से इजाजत लिए एक अजनबी को उन सब के सर पर लामुसल्लत किया था। क्यों ताल्लुकादार साहब? अदील ने इस्तेहजा आमीज संजीदगी से मीर साहब को मुखातिब किया। आपके यहाँ तो सब खैरियत है ना? क्या मतलब? मीर साहब ने मुताज्जिब होकर पूछा। मतलब ये कि गड़बड़ तो नहीं कुछ? माफ कीजिएगा, मैं अभी आपका मतलब समझने से कासिर रहा। अजी वो नई तहरीक चल रही है ना किसानों की आजकल। कैसी तहरीक? वल्ला मुझे तो इसका मुतलक इल्म नहीं। अजी यही किसान कहते हैं ना, जमीन में हल हम जोतते हैं, खेती किसानी हम करते हैं, जाड़े गर्मी की सब तकलीफें हम सहते हैं, मगर जब फसल पककर तैयार होती है तो जमींदार सारे अनाज का दावेदार बन जाता है और हमारे लिए इतना भी नहीं छोड़ता कि हमारे बीवी बच्चे 2 वक्त अपना पेट भर सकें। वो कहते हैं ये सच है कि जमींदार जमीन का मालिक है, मगर वो इतनी सी बात का हमसे बदरजहा ज्यादा फायदा उठाता है, लिहाजा हमें अपनी मेहनत का पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। ये तहरीक रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सूबों में फैलती जा रही है और वो दिन दूर नहीं कि सारे मुल्क के किसान एक झंडे तले जमा हो जाएं और तमाम ताल्लुकादारों और जमींदारों के खिलाफ बगावत कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मीर साहब ने कहा, मेरा इलाका इस किस्म की लग़वियात से पाक है और बफजल ही मेरे यहाँ के किसान सब के सब खुश और मेरे वफादार हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि वो खुश हैं? बस हैं खुश। आखिर इसका कोई सबूत भी? सबूत? यही क्या कम सबूत है कि उनमें से किसी ने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मुमकिन है वो आपके पास आते हुए डरते हों, या मुमकिन है कि वो आपके संग दिलाना निजाम से इस कदर मायूस हो चुके हों कि वो उससे किसी इंसाफ या रहमो करम की तवक्को ही न रखते हों। अजी छोड़िए भी। मौलाना, जिन्हें अब सब्र की ताब न रही थी, अचानक बीच में बोल उठे, क्या किस्सा ले बैठे? हम तो मीर साहब को लाए थे कि कुछ शेर व शायरी की बातें होंगी, कुछ गुलो बुलबुल के किस्से दोहराए जाएंगे, कुछ मीर साहब का दिल बहलेगा, कुछ मीर साहब आपका दिल बहलाएंगे, घड़ी दो घड़ी के लिए पुरलुत्फ सोहबत रहेगी। मगर यहाँ खुश्क सियासियात की बहस छिड़ गई। लाहौल बिला कुव्वत। हाँ शकीबी साहब, कोई हल्का फुल्का गीत न हो जाए? मुझे तो इस वक्त माफी रखिए, शकीबी ने जवाब दिया, सुबह से मेरे सर में दर्द है। मौलाना ने देखा कि यह तीर कारगर नहीं हुआ तो वो फरखुंदा की तरफ मुतवज्जा हुए। फर्रुख भाभी, आज कुछ खिलाओगी नहीं? भूखा ही मारोगी? इस गैर मुतवक्का फरमाइश पर फर्रुख भाभी अचानक झेप कर रह गई। मौलाना ने आज शाम जो रवैया इख्तियार किया था, उसने सबको महवे हैरत कर दिया था। अगर उनका दिमाग चल नहीं गया था तो वो आज जरूर कोई नशा करके आए थे, जिसने एक ही दम उनकी सोई हुई नामालूम कुव्वतों को बेदार कर दिया था। इसमें शक नहीं कि फरखुंदा के यहाँ उनकी हैसियत अगर नौकर की नहीं तो एक ऐसे गरीब और लाचार रिश्तेदार की जरूर थी जो अपने निस्बतन खुशहाल अजीजों के टुकड़ों पर पड़ा हो और नौकर से ज्यादा काम करता और उससे बदतर हालत में रहता हो, या तो वो आम तज़ीक का शिकार होकर हर वक्त दबे दबे और चुप चुप रहना और किसी ने कोई काम करने को कहा तो जल कुड़ कर करना
اور یہ آج یہ حالت تھی کہ وہ خود صاحب خانہ بنے ہر ایک پر حکم چلا رہے تھے۔ پھر دنیا بھر کی زندہ دلی ان میں بھر گئی تھی۔ فرخندہ جو تباً حلیم تھی، ان کی اس کایا پلٹ پر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی، مگر جب انہوں نے کھانے کی فرمائش کی تو وہ بلبلا ہی تو اٹھی۔ کمبخت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان دنوں کس قدر تنگی ترشی میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود یہ ایک غیر آدمی کے سامنے رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ادھر فرخندہ کے دوست بار بار تیز تیز نظروں سے مولانا کو گھور رہے تھے، ان نظروں سے جو مستقبل قریب میں نہایت ناخوشگوار نتائج کی طرف کھلے بندوں اشارے کر رہی تھی، مگر مولانا کو آج کسی کا ڈر نہ تھا۔ ارے بھائی فرخ بھابھی، وہ اپنی چونچالی کو بدستور قائم رکھے ہوئے کہہ رہے تھے، تم تو سوچ میں پڑ گئیں، جو کچھ دال دلیا موجود ہے لے آئیے۔ میر صاحب سے کیا پردہ، یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں۔ ہاں بھٹناگر صاحب کچھ ریزگاری ہو تو نکالیے، کباب وباب کے لیے۔ بھٹناگر کے چہرے کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا، اس کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب تک گیا اور وہیں رہ گیا۔ اس پر میر صاحب نے کھنکھارا اور حاضرین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑی ملائمت سے کہا، حضرات میری گستاخی کو معاف فرمائیے گا، مجھے اس محفل کی بے تکلفی کا پورا حال مولانا صاحب سے معلوم ہو چکا ہے، اور اسی لیے مجھے جرأت ہوئی ہے کہ دسترخوان میں کچھ میرا بھی حصہ ہو۔ یہ حقیر رقم اس خاکسار کی طرف سے قبول کیجیے۔ اس سے پہلے کہ فرخ بھابھی یا محفل کا کوئی رکن احتجاج کرنے پاتا، انہوں نے جھٹ بٹوے میں سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر فرش پر ڈال دیا۔ لمحہ بھر کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے ذلت، غصے، نفرت اور بیزاری کے ملے جلے جذبات کا وہ طوفان جو آدھ گھنٹے سے دلوں میں بڑھتا ہی جاتا تھا، یکلخت اپنے بند توڑ کر پھوٹ پڑے گا۔ مگر میر صاحب کے چہرے سے ایسا خلوص اور نیک نیتی برس رہی تھی کہ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور وہ سب دم بخود رہ گئے۔ لمحہ بھر تک خاموشی رہی، اس کے بعد میر صاحب نے مولانا سے کہا، حضرت جائیے، آپ ہی ہمت کیجیے، بصر و چشم۔ یہ کہہ کر مولانا نے فرش سے نوٹ اٹھا لیا اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر وہ سیڑھیوں سے اتر گئے۔ وہ وقت جو ان کے جانے کے بعد محفل میں گزرا انتہا درجے کا تکلیف دہ تھا۔ ہر چند بظاہر خاموشی رہی، مگر اندر ہی اندر ہر شخص بےکلی محسوس کر رہا تھا۔ فرخندہ میر صاحب سے معذرت کر کے عشاء کی نماز کے لیے اپنی کوٹری میں اٹھائی۔ محسن عدیل جو گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا تھا، اس نے پہلو بدل کر اپنا سر گاؤ تکیے پر ڈال دیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ دیپ کمار انگریزی اخبار کا ضمیمہ پڑھنے لگا تھا، حالانکہ لالٹین کی روشنی اس کے لیے ناکافی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، جسے وہ بار بار انگلیوں سے پوچھ لیتا تھا۔ بھٹناگر نے کوٹ کی جیب سے تاش نکال کر فرش پر بازی لگانی شروع کر دی تھی۔ ادھر میر صاحب نے بھی کسی کو قابل اعتنا نہ سمجھا تھا۔ وہ اس عرصے میں بڑی دل جمعی کے ساتھ پانوں کی ڈبیا سے پان نکال نکال کر کھاتے رہے۔ جب فرخندہ نماز سے فارغ ہو کر آئی تو انہوں نے ایک پان اسے بھی پیش کیا، جسے اس نے تسلیم کر کے لے لیا۔ کوئی پون گھنٹے کے بعد مولانا کی آواز سیڑھیوں میں سنائی دی۔ وہ کسی کو سنبھل سنبھل کر آنے کی تاکید کر رہے تھے۔ یہ ہوٹل کا ایک بیرا تھا جو ایک بڑا سا خوان اپنے کندھے پر اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ادھر لے آؤ بھائی، اس کمرے میں، شاباش، مولانا پر اعتماد لہجے میں بیرے سے کہہ رہے تھے، تمہیں خوش کر دیں گے۔ کمرے میں ابھی دسترخوان بچھایا ہی جا رہا تھا کہ دالان میں سے ٹرام کے کنڈکٹر قاسم کی آواز سنائی دی، آہا ہا ہو فرخ بھابھی، آج کیا بات ہے، بڑی بڑی ضیافتیں اڑ رہی ہیں یہاں، واللہ پلاؤ کی خوشبو نے بے چین کر دیا۔ مگر جیسے ہی اس نے کوٹری کے اندر قدم رکھا اور ایک اجنبی کی صورت دیکھی، اس کی ساری شوخی اور زندہ دلی کافور ہو گئی اور وہ کھسیانہ ہو کر رہ گیا۔ آؤ بھائی قاسم، مولانا نے بڑے سرپرستانہ لہجے میں قاسم سے کہا، خوب وقت پر آئے، ان سے ملو، یہ میرے خاص کرم فرما میر نوازش علی ہیں۔ قاسم کو اس غصے اور ملال کا کچھ علم نہ تھا جو اس ناخواندہ مہمان کے خلاف اس کے دوستوں کے دلوں میں تھا، چنانچہ اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ضرورت سے زیادہ گرمجوشی کے ساتھ میر صاحب سے مصافحہ کیا۔ اب دسترخوان بچ چکا تھا۔ محسن عدیل اور دیپ کمار تو کھانا کھا کر آنے کا عذر کر کے الگ ہو گئے، مگر مولانا، فرخ بھابھی، میر صاحب اور قاسم کی متفقہ کوششیں بھٹناگر اور شکیبی کو دسترخوان پر بٹھانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس عرصے میں میر صاحب ان لوگوں سے کسی قدر اور بے تکلف ہو گئے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران میں انہوں نے سعدی کے 2-1 شعر بھی پڑھے، جو تھے تو فرسودہ، مگر چونکہ طعام ہی کے متعلق تھے اس لیے پسند کر لیے گئے۔ کھانے کے بعد مولانا نے پھر شکیبی سے شعر کی فرمائش شروع کر دی۔ آپ کے میر صاحب نے بھی اصرار کیا اور فرخ بھابھی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔
कि हाँ हाँ भाई, हो जाए वही नज्म। चुनाचे शकेबी को सुर्ख बरखा एक मर्तबा फिर सुनाते ही बनी। रात के कोई 10 बजे का अमल होगा कि ये महफिल बर्खास्त हुई। मीर साहब ने रुखसत होते वक्त बड़ी गर्मजोशी से फर्रुख भाभी और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। फिर वो उनसे इजाजत लेकर मौलाना को भी अपने साथ ही लेते गए। अगले रोज सुबह को कोई 9 साढ़े 9 बजे मौलाना वापस आए, मगर इस शान से कि आगे आगे ये दोनों बगलों में 2 मुर्ग दबाए थे और उनके पीछे पीछे एक झल्ली वाला था जिसका टोकरा किस्म किस्म की अजनास, तरकारियां और फल फुलारी से लबालब भरा हुआ था। हजरत खैर बाशद, फरखुंदा ने मौलाना और झल्ली वाले को ताज्जुब से देखते हुए पूछा, ये सब कहाँ से उठा लाए? जरा दम तो लेने दो फर्रुख भाभी, अभी बताता हूँ। ये कहकर मौलाना मुस्कुराए, फिर दम लिए बगैर खुद ही कहना शुरू कर दिया, मीर साहब ने तुमको सलाम कहा है। वो तुम्हारे हुस्न सुलूक और तुम्हारी तबीयत दारी की बेहद तारीफ करते थे। फिर कहने लगे, रात होटल का खाना सख्त बदमजा था। मैं चाहता हूँ कि आज महफिल के जुमला अराकीन की दावत करूँ, मगर चूंकि परदेश का मामला है और मैं होटल में मुकीम हूँ जहाँ दावत का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए आपको ये जहमत दी गई है। मैं इसके लिए सख्त शर्मिंदा और माफी का खास्तगार हूँ। शाम से पहले ही सब खाने पककर तैयार हो गए। इधर मीर साहब भी वक्त से कुछ पहले ही आ गए। उस वक्त घर में फरखुंदा और मौलाना के सिवा जो चूल्हे के पास बैठे थे और कोई न था। मीर साहब कल की निस्बत आज काफी सादा लिबास पहनकर आए थे। माफ कीजिएगा, वो कहने लगे, मैं अभी से हाजिर हो गया हूँ ताकि इंतजाम में मैं भी आप लोगों का हाथ बटाऊं। ये कहते ही उन्होंने बड़ी बेतकल्लुफी से अपनी शेरवानी और टोपी उतार कर खोटी पर टांग दी और सिर्फ कुर्ता पाजामा पहने हुए अपने को बड़ी मासूमियत के साथ फर्रुख भाभी के सामने पेश कर दिया। फरखुंदा ने मीर साहब पर सर से पैर तक एक नजर डाली। इस लिबास में वो बड़े वजी और घरेलू मालूम हो रहे थे। फिर उसने लम्हा भर के लिए तामुल किया, गोया दिल ही दिल में सोच रही है, इनसे क्या खिदमत लूं। धीरे धीरे एक दिलावेज मुस्कुराहट उसके होठों पर फैलती गई। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। आखिर वो बोली, अब आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने दिन में एक खाना पकाने वाली मंगवा ली थी। करीब करीब सब खाने पक चुके हैं। आप चलकर आराम से अंदर बैठिए। उस शाम जब फरखुंदा के दोस्तों को उस दावत का हाल मालूम हुआ तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। बाज ने तो इस बात को सख्त नापसंद किया, मगर ज्यादातर ने इसे खुश तबई में उड़ाना चाहा कि अच्छा काट का उल्लू फंसा है। बहरहाल इस दावत में दीप कुमार के सिवा, जो एक जरूरी काम का बहाना करके महफिल ही से उड़ गया था, और सब लोग शरीक हुए। खाना बेहद लजीज था। फर्रुख भाभी ने बड़ी मेहनत और जाफिशानी से पकाया था, चुनाचे हर शख्स ने पेट भर भर कर खाया। मीर साहब बार बार खाने की तारीफें करते थे। अब वो सब लोगों से काफी घुल मिल गए थे और हर एक से हंस हंस कर बातें करते थे। अहले महफिल को भी अब उनसे वो कल वाला इनाद नहीं रहा था, या कम से कम वो उसको जाहिर नहीं करते थे। मोहसिन अदील ने अलबत्ता 2-1 दफा इशारों किनायों में उन पर चोट की, मगर वो ऐसी गहरी थी कि डॉक्टर हमदानी और एक आध और के सिवा उसे कोई समझ नहीं सका। डॉक्टर हमदानी से और मीर साहब से आज पहली मर्तबा शनासाई हुई थी और मीर साहब डॉक्टर हमदानी की बजला संजी से बहुत महजूज हुए। उस रात ये महफिल कोई 11 बजे तक रही। उससे अगले रोज मीर साहब सपहर ही को फरखुंदा के यहाँ आ गए। आज पहले दिन की तरह वो फिर बन ठन कर आए थे। आते ही उन्होंने बगैर किसी तमहीद के फरखुंदा से कहना शुरू किया, करम हाय तुम्हारा कर्द गुस्ताख। फरखुंदा खानम, आप भी कहेंगी कि ये रोज रोज की मुसीबत अच्छी गले पड़ी, लेकिन वाकया यह है कि मुझे एक अमर में आपकी इमदाद की अशद जरूरत है। वो बात यह है कि 2-1 माह में मेरी छोटी हमशीरा का अक्द होने वाला है। मैं अपने मुकदमे के सिलसिले में यहाँ आने लगा तो किबला वालिद मोहतरम ने फरमाया, जा तो रहे ही हो, बच्ची के जहेज के लिए पारचात भी खरीदते लाना। सुना है दिल्ली में पारचात की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। मैंने हुक्म अदूली करना मुनासिब न समझा। हालांकि अमरे वाकया यह है कि मैं इस मामले में जाहिल महज हूँ। आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा कि आप मेरे साथ चलकर मुझे कपड़ा दिलवा दें। मौलाना कहते हैं कि आप माशाअल्लाह इस काम में बहुत होशियार हैं और फिर औरतों की पसंद कुछ औरतें ही बेहतर समझती हैं। मीर साहब ने यह दरख्वास्त कुछ ऐसी सादगी के साथ की थी कि नेक दिल और खिदमत गुजार फर्रुख भाभी को इनकार करते ना बनी। चुनाचे थोड़े से तामुल के बाद वो मौलाना को हमराह लेकर मीर साहब के साथ हो ली। थोड़ी दूर पर बाजार में मीर साहब की टैक्सी खड़ी थी। तीनों उसमें सवार हो चांदनी चौक रवाना हो गए। शाम का अंधेरा खासा फैल चुका था जब ये लोग घर लौटे। वापसी पर मीर साहब उनके हमराह नहीं थे।
वो अपने होटल पर उतर गए थे और टैक्सी वाले से कह दिया था कि उनको उनके घर पहुंचा आए। उस रात जब महफिल जमी तो मोहसिन अदील ने आते ही फर्रुख भाभी और मौलाना से पूछना शुरू किया, ये आप लोग आज शाम कहाँ गायब हो गए थे? मैं 2 दफा आया मगर घर में ताला पड़ा देखकर चला गया। इस पर फरखुंदा ने मीर साहब का हाल सुनाया कि किस गरज से वो आए और फिर किस तरह उनके साथ जाकर उसने 1500 रुपए का कपड़ा उनकी हमशीरा के जहेज के लिए खरीदा। आखिर में उसने बताया कि जब सब कपड़ा वगैरह खरीद चुके तो मीर साहब ने जबरदस्ती एक बनारसी साड़ी 100 रुपए की उसे भी खरीद दी। वो बहुतेरा नहीं करती रही मगर मीर साहब ने एक न सुनी। मौलाना को भी एक गर्म ऊनी स्वेटर ले दिया। फिर फरखुंदा अपनी कोठरी में गई और वो साड़ी लाकर सबको दिखाई। मोहसिन अदील कुछ देर खामोशी से साड़ी को देखता रहा, फिर उसने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, फर्रुख भाभी, इसमें शक नहीं कि ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, मगर मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि जिस कदर भी जल्दी हो सके इसे लौटा दो। यह सुनकर फरखुंदा के चेहरे का रंग एकदम मुतगय्यर हो गया। उसने गर्दन झुका ली मगर जबान से कुछ न कहा। तुम खुद ही सोचो, मोहसिन अदील ने फिर कहना शुरू किया, एक शख्स जिससे हमारी जान न पहचान, इन 2 दिनों से पहले हमने उसे कभी देखा नहीं। लेकिन मैं तो जानता हूँ, मौलाना बीच में बोल उठे। तुम चुप रहो जी। एक शख्स जो पहली मुलाकात में दूसरों पर इस तरह बेदरीग रुपया खर्च करने लगता है, कौन कह सकता है कि उसके दिल में क्या है? ला हौल वला कुव्वत। मौलाना से फिर चुप ना रहा गया। अदिल मियाँ, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता उन्होंने फर्रुख भाभी को ये साड़ी किसी बुरी नीयत से थोड़ा ही लेके दी है। वो तो हमेशा से ऐसे ही फैयाज वाक़े हुए हैं, हमें उनकी फैयाजी की कोई जरूरत नहीं। भटनागर ने ताव खाकर कहा। आखिर क्या मतलब है इसका? मोहसिन अदिल फिर फरखुंदा की तरफ मुतवज्जे हुआ। फर्रुख भाभी, मैंने जो कुछ कहा आपने सुन लिया। अब के वो आए तो ये साड़ी उन्हें लौटा देना, कहना इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आखिर क्या हक है उनको इस किस्म का तोहफा देने का? और अगर हो सके तो किसी तरह ये भी जता देना कि हम सब लोग उनके यहाँ आने को सख्त नापसंद करते हैं। अगर तुम ना कहोगी तो फिर मजबूरन ये नागवार फर्ज हमें अदा करना होगा, और कौन कह सकता है कि इसके क्या नतायज हों। समझ गई? अच्छी बात है, फरखुंदा ने हल्के से कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपनी कोठरी में चली गई और उस रात फिर महफिल में ना आई। अगले रोज मोहसिन अदील, भटनागर और दीप कुमार सहपहर ही से फरखुंदा के यहाँ आ धमके। वो बड़ी देर तक भरे बैठे मीर साहब का इंतजार करते रहे मगर मीर साहब ना आए। दूसरे रोज भी ये लोग सवेरे ही से आ गए मगर मीर साहब उस दिन भी ना आए। मालूम होता था कि या तो मुकदमे के सिलसिले में उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि इधर का रुख करते, और या फिर वो शहर ही से चले गए हैं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया मगर उन्होंने फरखुंदा के यहाँ अपनी शक्ल न दिखाई। इस कजिए को बगैर किसी बदमजगी के यूं आप ही आप खत्म होता देखकर फरखुंदा के दोस्तों ने इत्मीनान का सांस लिया और उनमें फिर वो पहली सी खुद एतमादी पैदा हो गई। ये सच है कि शुरू के 2-3 दिनों में फर्रुख भाभी उनसे और ये फर्रुख भाभी से कुछ खींचे खींचे से रहे और फर्रुख भाभी ज्यादातर अपनी कोठरी ही में रही, मगर फिर आप ही आप मिलाप हो गया और उनकी महफिल में फिर वही पहली सी चहल पहल नजर आने लगी। मगर उनके दिल का ये सुकून फकत चंद रोजा था, क्योंकि उसके बाद जूं जूं दिन गुजरने लगे फर्रुख भाभी के मिजाज और किरदार में एक तब्दीली पैदा होती गई। उन्होंने देखा कि या तो वो सिंगार और ज़ेब ज़ीनत से कोसों कोसों भागती थी, या अब वो उसका खास एहतमाम करने लगी थी। शाम को महफिल में बैठती तो उसके लिबास और चेहरे से किस्म किस्म के इत्रों, लौंडरों और गाजों की खुशबुएं फूटा करती। घर का कामकाज अब वो खुद नहीं करती थी, बल्कि एक मेहरी को नौकरी पर रख लिया था, जो दोनों वक्त आकर खाना पका जाती और झाड़ू बहारू दे जाया करती थी। अलावा अजी उसकी हरकत और निगाहों से एक सुस्ती और आलकस सी भी जाहिर होने लगी थी। उस जमाने में किसी ने उसे सीते पिरोते न देखा था। अलबत्ता एक चीज ऐसी थी जिसकी बाकायदगी में उसने जर्रा भर फर्क नहीं आने दिया, और वो थी नमाज। वो अब भी उस फरीजे को पाबंदी वक्त के साथ अदा करती, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसका मजहबी जोश कुछ पहले से भी बढ़ गया था। एक और तब्दीली जिसे फर्रुख भाभी के दोस्तों ने महसूस किया, ये थी कि क्या तो पहले वो शाज ही कभी घर से बाहर निकलती थी, और क्या अब वो हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन चुपके से दोपहर को घंटे 2 घंटे के लिए गायब हो जाया करती। ये लोग मौलाना से पूछते तो वो बड़े अक्खड़पन से जवाब देते, मैं क्या जानूं, मुझसे कह के थोड़ा ही जाती हैं। फर्रुख भाभी से पूछा जाता कि कहाँ थी, तो लम्हा भर को उसके रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ जाती, मगर वो जल्द ही संभल कर जवाब देती, कहीं भी नहीं, यही करीब ही मेरी एक सहेली बन गई है,
मुझ से सिलाई का काम सीखती हैं। बेचारी बड़ी इखलास वाली बीवी हैं। मेरी चोरी का हाल सुना तो कहने लगी, मेरे यहाँ एक मशीन फालतू पड़ी है, तुम चाहो तो ले जा सकती हो। मगर मुझे शर्म आ गई और ये लोग सुनकर खामोश हो जाते। उन्हीं दिनों का जिक्र है। एक दोपहर को वो ऐसी घर से गायब हुई कि रात के 8 बज गए, मगर उसने सूरत न दिखाई। आज तक किसी शाम वो महफिल से गैर हाजिर न रही थी। उस पर जाड़े का मौसम, रात के साथ साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही थी और उसके साथ साथ उसके दोस्तों की तशवीश भी। जब 9 बज गए और वो ना आई तो उन लोगों को सख्त परेशानी हुई। मौलाना से दोबारा पूछा गया। उनके पास एक ही जवाब था, मैं क्या जानूं। भटनागर, कासिम और दीप कुमार ने इरादा किया कि बाजार में जाकर उसे तलाश करें, मगर उनकी समझ में ना आता था कि जाएं तो कहाँ जाएं और पूछें तो किससे पूछें। आखिर जब 10 बज चुके तो सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट सुनाई दी और वो तेजी से दालान से गुजरती हुई अपनी कोठरी में पहुंच गई। मोहसिन अदील, भटनागर और दूसरे सब लोग उसकी इस हरकत पर तिलमिला ही तो गए। यहाँ उसकी राह देखते देखते आंखें पथरा गई थी और उसके इवज में ये बेयतनाई कि उनको ये जानने तक का मुस्तहिक नहीं समझा गया कि आखिर वो इतना अरसा कहाँ रही। खैर तो थी, उस पर क्या बीती, मैं जाके पूछता हूँ। अचानक कासिम बोला, नहीं मत जाओ। मोहसिन अदील ने उसे रोकते हुए कहा, उन्हें गरज होगी तो खुद आएंगी। मगर उस रात फर्रुख भाभी को गरज ना हुई और वो ना आई। अलबत्ता उसने आवाज देकर मौलाना को बुलाया, मौलाना साहब वो जरा पानी का घड़ा तो उठा के अंदर रख दीजिए। उससे अगले रोज फर्रुख भाभी घर से कहीं बाहर न गई, बल्कि किसी किस्म का सिंगार भी न किया। शाम को जब उसके दोस्त आए तो वो हर एक से हंस हंस कर मिली, मगर पिछली रात के वाकये के मुताल्लिक एक लफ्ज तक न कहा। उधर लोगों ने भी मसलहतन उसका जिक्र नहीं किया, मगर दिल में सबके गुबार भरा था। उस दिन उसने अपने दोस्तों के लिए 2-3 किस्म के खाने खुद पकाए थे, चुनाचे सबको मजबूर करके उनकी भूख से ज्यादा उन्हें खिलाया। उस रात वो जरा देर को भी उनके पास से न उठी और जब उसके दोस्तों में से कोई रुखसत होने लगता तो हाथ पकड़कर बिठा लेती। गरज इस तरह ये महफिल बड़ी रात गए तक जमी रही। उसके बाद जो 4 दिन गुजरे उनमें भी उसने घर से बाहर कदम न रखा, बल्कि बहुत सादा लिबास पहने वो अपने दोस्तों ही की तवाज़ो और दिलजोई में लगी रही। इस पर उसके दोस्तों के दिलों में जो मलाल था वो बड़ी हद तक दूर हो गया। उन्होंने ख्याल किया वो ये जबान से ना कहे, मगर इसमें शक नहीं कि दिल ही दिल में अपनी हरकतों पर सख्त नादिम है और ये सारी नवाजिशें इस निदामत को मिटाने ही के लिए तो हैं। और ये कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। गरज उसके दोस्तों के दिल उसकी तरफ से साफ हो गए और उन्हें फिर से यकीन हो चला कि वो अपनी पिछली हरकतों से तायब होकर फिर उनकी वफा शियार और इताअत गुजार फर्रुख भाभी बन गई है। मगर 5वें रोज सह पहर को वो पहले से भी ज्यादा बनाव सिंगार करके किसी को बताए बगैर फिर गायब हो गई। जब वो 9 बजे तक ना आई तो मोहसिन अदील ने एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए भटनागर से कहा, भाई भटनागर, अब तो ये हालत बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही है, इसमें कलाम ही क्या है। भटनागर ने जवाब दिया, मुझे कई दिनों से ख्याल आ रहा है। कासिम ने कहा, वो क्या? मोहसिन अदील ने पूछा। वो ये कि जिससे कोई मिलना चाहे कहीं मिल सकता है, घर ना सही बाहर सही। तुम्हारा इशारा मीर साहब की तरफ है? भटनागर ने पूछा। मीर साहब हो या कोई और हो, कासिम ने कहा। लम्हे भर तक खामोशी रही। उसके बाद अदील ने जैसे एक गहरी सोच में से उभरते हुए कासिम से कहा, शायद तुम्हारा ख्याल सही है, फिर आखिर इसका क्या इलाज किया जाए? भटनागर ने पूछा। इलाज इसका सिर्फ एक ही है, अदील ने कहा, वो ये कि हम इससे कता ताल्लुक कर लें और यहाँ का आना जाना बिल्कुल छोड़ दें। मगर फर्रुख भाभी और उसकी महफिल के बगैर उन लोगों को अपनी जिंदगियां इस कदर सूनी सूनी दिखाई दी कि हर शख्स एक गहरी सोच में डूब गया और गुफ्तगू आगे न बढ़ सकी। जब शहर के घड़ियाल ने 10 बजाए तो बाहर बड़े जोर का झक्कड़ चल रहा था। यकायक मोहसिन अदील चौंक उठा। मौलाना, मौलाना, उसने मौलाना को हिलाया जो पास ही फर्श पर कमली ताने पड़े थे। क्या है भाई? मौलाना ने मुंह से कमली हटाते हुए पूछा। मौलाना साहब, आपको जहमत तो होगी मगर एक बहुत जरूरी काम है। सोने नहीं दोगे यार? क्या काम है? वो बड़बड़ाए। मैं पूछता हूँ घर में कुछ लकड़ियां हैं? हाँ होंगी 2-4। तो जरा मेहरबानी करके चूल्हे में आग तो जला दीजिए। अरे भाई इस वक्त आग का क्या काम? आप जलाइए तो काम भी बता दूंगा। उठिए उठिए, हिम्मत कीजिए। फर्रुख भाभी की अदम मौजूदगी में मौलाना मोहसिन अदील से दब जाया करते थे। वो ना जाने मुंह ही मुंह में क्या कहते हुए उठे। लालटेन के पास ताक में दिया सलाई की डिबिया रखी थी।
उसे उठाया और कोठरी से बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में तड़ तड़ की आवाज आने लगी। साथ ही मौलाना ने ललकार कर कहा, लो जल गई आग, अब क्या होगा? अब एक देगचे में पानी भरकर इस पर रख दीजिए। मौलाना के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। उन्होंने झुंझला कर कहा, आखिर बताओ तो पानी का क्या होगा? उसका जवाब सुनने के लिए मौलाना ही नहीं बल्कि मोहसिन अदील के सारे साथी भी उन्हीं जैसा इश्तियाक रखते थे। चुनाचे भटनागर जो अकेला ही फर्श पर बाजी लगा रहा था, उसके हाथ में ताश का पत्ता पकड़ा का पकड़ा रह गया। दीप कुमार सुराग रसानी का एक अंग्रेजी नॉवेल पढ़ रहा था। उसकी नजरें पढ़ते पढ़ते आखिरी लफ्ज पर जम गईं और उसके कान मोहसिन अदील की आवाज पर लग गए। कासिम और शकेबी पास ही पास बैठे न जाने किन तसव्वुरात में गर्क थे। दोनों ने चौंक कर पुरमानी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नजरें अदील के चेहरे पर गाड़ दी। भाई तुम नहीं समझते, आखिर मोहसिन अदील ने कहा। उसकी आवाज धीमी होते होते एक सरगोशी सी बन गई। बात यह है, उस दिन वो आई थी ना रात को, और फिर गुस्ल किया था ना ठंडे पानी से। आज सर्दी बहुत ज्यादा है, मैंने सोचा बेकार बैठे हैं और कुछ नहीं तो लगे हाथों पानी ही गर्म कर दें। ये कहते कहते उसने पहलू बदला, अपना सर गांव तकिए पर डाल दिया और आंखें बंद कर ली।